हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम महमूद जुल्फ़िकार है और मैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन में एज अ पब्लिक हेल्थ मैनेजर काम करती हूँ। मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में। एंड हमारे आज के लेक्चर सेशन का जो थीम है वो है मिलकर महफूज पाकिस्तान। ये वेबिनार कंटिन्यूइंग मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन के थ्रू आप तक पहुंचाया जा रहा है बाय इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन और एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन EPI पंजाब। इस वेबिनार के 2 CME क्रेडिट आवर्स हैं एंड हमारे तमाम अटेंडीज को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा। Co-hosting with me today is Mariam Shah, जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर है। थोड़ा सा इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में बताती चलूं कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड 24 to 30 अप्रैल। एंड इसमें बेसिकली यही रुझान प्रमोट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हों, क्योंकि इसी तरह हम वबाई अमराज से बच सकते हैं। हर साल पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हज़ारों जिंदगियां वैक्सीनेशन के थ्रू बचाई जाती हैं। इसी के साथ विदाउट एनी फर्दर अडू हम अपना फर्स्ट लेक्चर सेशन स्टार्ट करेंगे एंड उसके लिए मैं दावत देना चाहूंगी प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा मुख्तार को, who is the professor and head of public health department and University of Health Sciences. इनका लेक्चर सेशन जो इनका टॉपिक है वो होगा improving the routine EPI coverage in Pakistan, progress and challenges. The lecture would constitute of 45 minutes followed by a 15 minutes question and answer session. And for everyone attending, you can leave your questions in the comment section. And Assalamu alaikum ma'am, over to you and let's start the section. Thank you, Mehul. I'm going to share my slides with you. Are you able to see the full screen? I can't hear you, Mehul. Can you hear me now? Yes, can you see my full screen? Yes, ma'am. All right, okay. So thank you so much. And I'm Dr. Fatima Mukhtar. I'm currently heading the Department of Public Health at the University of Health Sciences, Lahore. And the title of my presentation today is Improving the Routine EPI Coverage in Pakistan, Progress and Challenges. The outline of my presentation today is going to follow this pattern. I'm going to just introduce the EPI program, talk about the routine immunization schedule, mention the progress achieved and challenges which are faced by the program. So EPI, or the Expanded Program on Immunization, was launched in Pakistan in 1978 against 6 childhood diseases, namely tuberculosis, polio, diphtheria, pertussis, tetanus, and measles. And we all know that universal immunization is the most cost-effective way of decreasing child mortality, infant mortality, and morbidity. Now, the EPI program at the federal level is under the National Health Services Regulation and Coordination. It has its own EPI manager who works with the technical partners and government. And then at the provincial level and areas, there are the EPI cells down to the district level who work with the union councils. As is highlighted in this slide,
in 1978-76, a pilot project was initiated in Pakistan, which was then expanded nationwide in 1978. And as you can see then, from there onwards, Pakistan has made progress vis-a-vis introduction of new vaccines. In 2002, hepatitis B vaccine was introduced. In 2009, pentavalent vaccine comprising of DPT, hepatitis B, and Haemophilus influenza B were introduced. It's a combination vaccine. And here I'd also like to add that combination vaccines have their advantages in terms of logistics, in terms of less number of visits to the healthcare facilities by parents along with their children, and of course, less anxiety and fear which is associated with injections on the part of the children. Then we see that in 2012, the pneumococcal conjugate vaccine was introduced in the EPI program, IPV or the inactivated polio vaccine in 2015, and to prevent children from fatal diarrhea, rotavirus vaccine was introduced in 2017. In 2019, Pakistan became the first country to introduce TCV or typhoid conjugate vaccine. It is a vaccine which can be given to children as young as 6 months of age, has the advantage of a long-term protection that it provides. And the campaign on 15 November 2019 began in Sindh, given that there was an outbreak of extra drug-resistant typhoid in Sindh. Hence, Sindh was chosen where the campaign began. And we also saw that in Punjab and Islamabad recently, we've also had a campaign of typhoid vaccination, where children from 9 months of age to 15 years of age were asked to come and get themselves vaccinated against typhoid. And we also see new vaccines in the pipeline, such as the measles, rubella vaccine. This slide here highlights the routine immunization schedule. And as you can see that from birth till 9 months of age, that is under 1 year, there are 5 visits which are required, and there are 2 visits which are required in the 2nd year to prevent children against these vaccine preventable diseases. And if you look at the proposed EPI schedule of Punjab, you will be able to see that at the 5th visit, there is the addition of typhoid conjugate vaccine, MR1, that is measles rubella first vaccine, and another dose of inactivated polio vaccine, which is proposed to be added in the 5th visit, that is at the 9 months of age, followed by the measles rubella 2 shot at the 15th month of age. And of course, this is proposed. Trainings are being conducted, and this is going to be this is going to become a regular phenomenon. So the number of visits haven't increased, but what we see is new antigens being introduced in the EPI schedule. So I would call that as progress. And with that, we move on. When we talk about EPI schedule for children, EPI also includes routine tetanus toxoid vaccination, which is given to women in the reproductive age group, 15 to 45, or depending 15 to 49 years of age category. And this immunization or the tetanus toxoid vaccination is provided to women in the reproductive age group with an aim to eliminate maternal and neonatal tetanus. And I'd also like to mention here that we're on route to eliminate MNT.
So for its elimination, the first requirement is, of course, immunizing reproductive age group women against tetanus toxoid, but also we have to ensure the 3 C's of intrapartum care, including clean surface, clean hands, and clean cutting and tying of the cord. And looking at this slide, we can see that there are 5 shots which are of tetanus toxoid, which are required to be given to a woman either before or during a pregnancy if we want to achieve lifetime immunization protection against tetanus toxoid. When we talk about immunization and working towards immunization, we are also working towards attainment of the Sustainable Development Goals, especially the Sustainable Development Goal 3. SDG 3 relates to good health and well-being. And within this goal, the targets 3.1 and 3.2, which specifically talk about decreasing maternal mortality and decreasing infant and child morbidity and mortality. The new immunization schedule also is in line with attainment of Pakistan One Nation, One Vision 2025, especially Pillar 1 of the vision, which relates to decreasing the infant mortality rate to 40 per 1,000 and the maternal mortality to 140. Now, when we talk about one way of assessing EPI progress is looking at immunization coverage, which looks at the proportion of population that is vaccinated in a specific time overall and also specific to a particular vaccine. This map of Pakistan shows vaccination coverage by region according to the Pakistan Demographic Health Survey 2012 and 2013. And as can be seen, the highest proportion of vaccination coverage was reported from ICT, Islamabad Capital Territory, followed by Punjab, which is 66%, and lowest vaccination coverage was reported from Balochistan. And of course, an overall coverage of 54%. 5% of the children in the PDHS 2012 report children who did not receive any of the recommended vaccines. This figure here shows you the trends in vaccination coverage, comparing data from 1990, 2006, and 2012 Pakistan Demographic Health Survey. And as can be seen, when we look at each vaccine, looking at BCG, we see an upward trend, 70% in 1990 to 85% in 2012. Similarly, for DPT3, there is an improvement. If we look at polio, measles, in all aspects, we see an improvement in vaccination coverage, whereas the last highlighted columns are of children who did not receive any of the routine immunization coverage. And as you can see, this statistic also shows positive results. 28% of children did not receive any vaccination in 1990, but that proportion was reduced to 5% according to the PDHS survey report 2012. So I call this as progress on part of the EPI program. Now, the latest PDHS survey 2017 and 2018 shows us an overall coverage of 66% of, that is, percentage of children aged 12 to 23 months who received all basic vaccines. And 4% children did not receive any of the recommended vaccine according to this survey. Here I have shown you the trend in overall vaccination coverage of these 4 PDHS surveys, 1990, 2006, 2012, and the latest 2017. And as you can see, there is an improvement
from 35% to 66% in 2017, and I would also call that progress. I'm not going to comment on the proportion of progress, but yes, we see an upward trend. This slide also taken from PDHS 2017. In addition to showing the progress in vaccination coverage, it also shows us the proportion of children who did not receive vaccination, and we have a downward trend of from 28% to 4%. So progress again. Moving on, I have tried to highlight the progress in vaccination coverage vis-a-vis different regions of Pakistan, and comparing the proportions from PDHS 2012 and PDHS 2017. The maximum improvement in terms of percentage coverage was seen in Sindh. 20% improvement was seen between these two periods, followed by Punjab, an improvement of 14%. And I'm talking about vaccination, overall vaccination coverage here. Balochistan 13%, GB 10%. KPK showed improvement of 2%. However, when we look at data from ICT, we see there is a 6% decrease in vaccination coverage from PDHS 2012 to PDHS 2017. Comparing by the various regions in terms of all basic vaccinations, in terms of all age-appropriate vaccinations given to children 12 to 23 months, and all age-appropriate vaccinations given to children 24 to 35 months, we can see that Punjab has the highest, or one can say has good coverage in all three domains, and least performance was shown by FATA and Balochistan. Now, earlier we've been talking about overall vaccination coverage, looking at overall vaccination coverage by region, etc., comparing different PDHS surveys. Here I have showed you the polio vaccination and various doses of polio which were given, and data has been taken from the PDHS survey 2017. As can be seen, the first dose of polio vaccine was given to 94.9% children, and IPV had the least coverage, that is 63.8%. If we look at the pentavalent vaccination coverage, as can be seen, maximum is the first dose, and as we move on to the second and the third dose, there is a fall in the coverage. And similar pattern is seen when we look at the measles vaccination. First dose from 73.2%, it falls to 66.6%, and similarly with the pneumococcal vaccine from 85.2% to 81.2%, and then third dose falls further, and a coverage of 74.7% is seen. So till here I have talked about the of EPI coverage generally. Now just a little bit about MNTE elimination, maternal and neonatal tetanus elimination. Pakistan is one of the 34 countries which has not been able to eliminate the global target of maternal and neonatal tetanus elimination. The program was launched in Pakistan in 1999. Here, I would also want to tell you that we define maternal and neonatal tetanus elimination as less than one case of neonatal tetanus per 1,000 live births per year in all districts or all areas of a country. And also would want to tell you that in November 2016, the province of Punjab was validated by World Health Organization for maternal and neonatal tetanus elimination, which again I call as progress.
Just a few slides on polio eradication. The Global Polio Eradication Initiative began in 1988, and from then onwards, till 2020, 99.9% of the wild polio virus cases have declined since the launch of Global Polio Eradication Initiative. We saw that of the various polio serotypes, wild polio virus serotype 2 was eradicated in 2015, serotype 3 was eradicated in 2018, and Pakistan and Afghanistan are the only two polio endemic countries which have not been able to interrupt transmission of wild polio virus type 1. However, according to the Pakistan polio update of February 2021, we can see that we had in 2014, 306 cases were reported in Pakistan, and then we see a gradual fall, and in 2017, only 8 cases were reported. We see cases increase in 2018, then 2019, and luckily in 2021, only one case was reported in Balochistan from Kila Abdullah, and this case was also was reported in January 2021 by the National Polio Eradication Program. Okay, so till here we have talked about the progress of the EPI program and various initiatives. And of course, there are challenges also which are faced by the program. There has been security and conflict issues that Pakistan had to face, given its global war on terror, given its geopolitical situation, which impacted the routine immunization program, which impacted Pakistan's polio eradication program. Our health workers, our vaccinators have been targeted, they have been killed. We know that vaccination bans were imposed by the Taliban, and there were 2 years for which vaccination was not done in those areas. Community perceptions and behaviors is a very, very important determinant of vaccination uptake from the demand side. It has been seen, reported by various studies that there is a lack of knowledge regarding the benefits of vaccination amongst communities. Our cultural factors, our influence of religion, has created many misconceptions amongst the general community, such as infertility induced by vaccines, such as derivatives of pig present in vaccines. And lately we see what World Health Organization calls as the infodemic. There is on social media, there is a huge and large number of misinformation which is affecting community perceptions about the vaccines, and also hence affecting uptake of vaccines by communities. And I think that media has a very strong role to play here in terms of getting rid of these community misconceptions of community. Then, of course, there are issues of the population. We have migrant population, we have nomadic population, urban, peri-urban, people living in urban and peri-urban slums. We have people moving across porous borders of Pakistan, which all creates issues for our EPI program. Studies have also highlighted vaccine stockouts, supply chain logistical issues. Vaccine forecasting at times is flawed in the absence of accurate population estimates. At times, vaccines have expired and hence needed to be dumped.
According to the Punjab Health Survey 2017, in addition to the factors which I have highlighted earlier, educational status of the parents, especially mothers, have a very important influence on uptake of vaccines. People belonging to the low socioeconomic strata, distance from healthcare facilities, limited access to services, non-availability of vaccine, and of course the fear of pain and of vaccine reaction, which exists amongst children, all are challenges faced by the program. Vaccine coverage is also negatively impacted due to outdated census estimates, which make it difficult for the program, of course, to calculate how much vaccine is required, where it is required, how much health workforce is required. Addition to that, there is incomplete and inaccurate vaccination reports. Evidence has also emerged regarding at times poor motivation of the vaccinators. And just a couple of slides. I'm not going to talk too much about this because I know the next speaker is just going to talk about this. But of course, vaccination has been disrupted due to the current pandemic. We've had missed vaccinations because of impositions of lockdown, because of shutdowns of public transport, and of course, parental fears of whether it is safe to go outside given the COVID-19 virus, the pros and cons of this versus vaccination. And as can be seen in this slide taken from the EPI information system, you can see that pentavalent 3, OPV3, measles 1, BCG all have seen there's a downward trend seen from 2019 to 2020. Owe this to COVID-19 pandemic. And here I would like to say thank you to all of you, and I would finish my presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Fatma, for the informative lecture. It was really great. And now let's move forward to our question and answer session. We have with us today Dr. Shahzad Ali Khan, who is the professor and head of public health department at the HSA, Health Services Academy. Assalamu alaikum, sir. आवाज आ रही है मैं आपको? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि जैसे पाकिस्तान में मजहबी रुझान बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग वैक्सीनेट नहीं करवाना पसंद करते, मुखालफत करते हैं। तो आपके ख्याल में ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं या लिए जाना चाहिए एट डिफरेंट लेवल्स, जिसकी वजह से ये जो एक चैलेंज है हमारा वो ओवरकम हो सके, इंडिविजुअली, कम्युनिटी पे या किसी भी लेवल पे? तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल में अभी इतना रिलीजियस वो जो कंपोनेंट था ना, एलिमेंट था वैक्सीनेशन का, वो खासा कम हो गया। वो था किसी जमाने में जब ये एक कॉन्स्पिरेसी समझी जाती थी, या आप कह लें फेक न्यूज फैलाई जाती थी कि इसमें कोई वो पिग की फैट यूज होती है, या इसमें कोई हराम मादा यूज होता है, या किसी ह्यूमन बॉडी पार्ट से ये बनता है, एम्ब्रियो से। तो देयर वर सो मेनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अभी जब लोगों ने ये प्रूफ किया है, और हमने कई सीनियर रिलीजियस स्कॉलर्स को विजिट भी करवाया वैक्सीन प्रोडक्शन लैब्स का, दुनिया में भी और यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे NIH में भी काफी सारी वैक्सीन बनती हैं। व्हेन दे सॉ कि इट इज ऑल केमिकल एंड genetic and a lot of other materials, so nothing like pigs and other things are going on, तो वो क्लियर हो गया। अभी जो एक इशू है ना, वो एक मैं हमेशा कहता होता हूँ, पता नहीं हमें अपनी नस्ल के खत्म होने का क्यों खौफ पड़ जाता है।
हमें हर जगह जो है ना वो कतरे हों या टीके हों उसमें हमें शक होता है ये फैमिली प्लानिंग के लिए है। तो इस वक्त मजहबी कार्ड नहीं है, इस वक्त वो जो मिसकंसेप्शन है बांझपन का और दुनिया जहान के नेगेटिव चीजों का, कि जैसे बिल गेट्स हमारे जो है वो डीएनए को हैक करना चाहता है, हम बड़े काबल लोग हैं, वो सारा कुछ मेरा ख्याल है ब्रेन हमारा ले जाएगा। अजीबोगरीब किस्म की फेक न्यूज फैलाई जाती है, और ये यूजुअली, मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये यूजुअली दुश्मनों की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है ना। अगर आप किसी की हेल्थ को तबाह कर दें या किसी की एजुकेशन को तबाह कर दें तो दुश्मन को इससे बड़ा फायदा तो किसी और चीज सिलसिले में नहीं हो सकता ना। तो जो आपने कहा उसका तरीका ये है कि हमने तकरीबन हर, आप देखें हर लेवल पे ना, विलेज लेवल पे एक एक ऐसी है कम्युनिटी की एक हमने वर्कफोर्स बनाई होती है, जिसको हम टास्क फोर्स भी कहते हैं, विलेज भी कहते हैं, हेल्थ हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी भी कहते हैं, और कई जगहों पे इसको हम कहते हैं सपोर्ट ग्रुप्स। So there are some support groups, there are some village committees, there are some health management committees at the rural level BHU के साथ। उनकी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं हमारे मेडिकल अफसर इंचार्ज DHU के साथ, महीने में एक बार लेडी हेल्थ वर्कर्स उनको अरेंज करवाती हैं, और बाकी बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं। तो जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है मैंने ये देखा है कि पेरिफेरी में जो विलेजेस हैं और जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनमें मेजॉरिटी लोगों की ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मसला जो है, फातिमा ने बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन की एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि ये भी हमारी HSA की अलुमनाई है, तो अगर HSA के अलुमनाई को एक्सेल करते देखें तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो आपने तकरीबन सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी, वी आर इम्प्रूविंग, ऐसी बात नहीं है कि हम नीचे जा रहे हैं। हम 80% कवरेज पंजाब की है, 50% सिंध में हो गई है। बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, और बलूचिस्तान के इश्यूज ना रिलीजियस हैं और ना ही ये दूसरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले हैं। बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी और बहुत ज्यादा जो है ना हार्ड टू रीच एरियाज। मतलब मुझे कल एक शख्स बता रहा था कि मैं अगर एक दौरा करता हूँ ना अपने हलके का, तो वो 357 किलोमीटर बनता है। मतलब एक MPA या MNA अपने हलके का एक विजिट करने निकले ना तो 350 किलोमीटर चलता है वो, विच इज टू मच फॉर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज हैं, सप्लाईज के इश्यूज हैं, आपने खुद बताए कि सप्लाईज कई दफा नहीं होती हैं, पेरिफेरी में आपको पता है कोल्ड चेन के उसको स्टोर करना, लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे इश्यूज हैं। So yes, there is some component which is religious, but it has been taken care of by fatwas from very senior level. आप देखें पाकिस्तान में तकरीबन हर बड़ी जो दारुल उलूम है या बड़ा एक इस्लामिक रिलीजियस सेंटर है, उसका फतवा मौजूद है कि ये करवाना चाहिए, और उलमा अपने बच्चों को खुद करवाते हैं। और आपने देखा होगा पोलियो के खतरे में भी, और वैसे भी बड़े बड़े सीनियर उलमा जो हैं उनको हम दिखाते हैं पोलियो करते हुए। अभी कम्युनिकेशन का गैप था, जिसके लिए कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी हाई लेवल की EPI ने एक कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजी डेवलप की है। आप उसके एड्स भी देख रहे होंगे आजकल वैक्सीनेशन के, दिस इज नॉट फॉर कोविड, दिस इज फॉर जनरल इम्यूनाइजेशन। तो इसका हल यही है जी, कम्युनिकेट करना है, सच्ची बात पहुंचानी है। असल मसला ये है जल्दी जो फजूल बात होती है या जो घटिया न्यूज होती है या जो गलत न्यूज होती है वो बड़ी स्पीड से फैलती है इस मुल्क में, और अच्छी बात ट्रैवल करते करते साल लग जाते हैं। एक अनफॉर्चुनेट बात है, हम बड़ी जल्दी कॉन्स्पिरेसी से बिलीव करते हैं। किसी ने कह दिया कि ये आपकी जो है ना मर्दानगी खतरे में पड़ जाएगी बच्चे की, अगर आप इसको लगाएंगे तो अगली जनरेशन खत्म हो जाएगी, बस फौरन आपने रिफ्यूज कर दिया, चेक ही नहीं करते किसी से। जी बोल बताएं मैम। सवाल है कि आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। हाँ जी, आप बोलें। एक सवाल है कि बाज़ औक़ात पोलियो कतरे देने के बाद पोलियो मरीज बन जाते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? बहुत रेयर है। अभी बताया था आपको फातिमा ने भी कि वो वैक्सीन इंड्यूस जो होता है ना पैरालिसिस, वो वाइल्ड टाइप का नहीं होता, उसका उस तरह से इतना सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते। ये जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, जो नॉन वैक्सीन इंड्यूस्ड है, ठीक है ना, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर 1 करोड़ लोगों को लगाएंगे तो शायद चंद लोगों को ये होगा, बाकी सारों को प्रोटेक्शन मिलेगी। So yes, there is some sort of people who may get this disease, but it is not at that severity level जो आपकी वाइल्ड पोलियो से होती है। थैंक यू सर। डॉक्टर फातिमा, ये जो लोग समझते हैं ना वैक्सीन इंड्यूस्ड है, इट इज नॉट वैक्सीन इंड्यूस्ड। आप उसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग देखें, हम असल में ना बाद में NIH में उसकी जीन सीक्वेंसिंग करते हैं ना, तो वो DNA ट्रेस कर लेते हैं कहाँ से आया हुआ है, इवन कहाँ से चला वो वहां तक पहुंच जाते हैं जी, अफगानिस्तान से आया है, ये कराची से निकला वहां गया वहां गया, तो दे हैव द जीन पूल, तो दे कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये जीन पूल कहाँ से है, और वैक्सीन इंड्यूस फौरन पहचाना जाता है, पता लग जाता है जी। नेक्स्ट मैविल।
if a pregnant woman is vaccinated against tetanus in previous pregnancy and she has been given B2 vaccine, should she be given 2 in next and in every pregnancy? Because as WHO says, for lifetime vaccination, 6 vaccines are enough. The schedule of tetanus toxoid, 5 injections given to women in the reproductive age group before or during pregnancy. When we talk about reproductive age group, it's taken as 15 to 45 years, या 15 to 49 depending upon आप कैसे define आप कर रहे हैं. तो it provides lifetime immunity to tetanus according to World Health Organization. So वो depending, अगर आपको 2 इंजेक्शन पहले लग गए हैं इस प्रेगनेंसी के अंदर, अगर आप 1 लगवा लें, इस वक्त मुझे अभी एग्जैक्टली आई डू नॉट रिमेम्बर, लेकिन आई थिंक अगर आपको 3 इंजेक्शन लग गए हुए हैं तो आपको 5 साल की इम्यूनिटी है. आई वुड लाइक टू टेक हेल्प फ्रॉम डॉक्टर शहजाद हियर. तो 5 बहरहाल 5 अगर आपको टेटनस टॉक्सॉइड के अगेंस्ट इंजेक्शन लग गए में है एक औरत को इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, तो शी इज प्रोटेक्टेड फॉर लाइफ. ठीक है. एंड बिल्कुल डॉक्टर इसमें ये है कि ये रिकॉल मेथड हम इसमें नहीं यूज कर सकते. रिकॉल मेथड अगर वो कहे कार्ड पे होना चाहिए, उसके एंटीनेटल कार्ड होता है, कोई रिकॉर्ड हो ना अगर, और पिछली प्रेगनेंसी में 2 लगे हुए हैं तो, और गैप अभी साल का तो गैप होगा ना प्रेगनेंसी में, जिस तरह डॉक्टर फातिमा ने बताया था कि फिर 1 साल के बाद लगना है तीसरा, और फिर 1 साल के बाद लगना है, तो फिर 1 तो लगेगा. देन शी कैन गेट ओनली 1. जी नेक्स्ट. One more thing, in Pakistan, we give tetanus vaccine to everyone. Every case of road traffic accident, even in such patients who have got 6 a tetanus shot, should they be given it again? ये अगर आपके पास वही वाली बात आ जाती है कि अगर प्रूफ है ना आपके पास कि लगा है, तो ये एटलीस्ट 1 ईयर का तो ये आपको दे देता है प्रोटेक्शन ना. तो फिर अगर दूसरा लगता है तो जैसा डॉक्टर फातिमा ने कहा, ये 5 साल तक पहुंच जाता है, 3 अगर लग जाए तो 5 इयर्स तक हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव लगवा ली हैं. अगर आपके पास प्रूफ है देन यू डोंट नीड दैट. बट इन केस ऑफ लाइक एन इंजरी, आप कहते हो ना इंजरी के केस में टेटनस लगता है, तो कई दफा लोगों को याद नहीं होता, कई दफा ये नहीं पता होता. हमने भी अपने बच्चों को लगवाए हैं ना, मुझे नहीं याद होता कि मैंने 4 साल पहले लगवाया था या 3 साल पहले. तो उसमें शक में रहने से बेहतर नहीं है कि आप टेटनस टॉक्साइड लगवा दें जिसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है खास. व्हाई नॉट टू गो फॉर बिकॉज टेटनस इज फैटल. टेटनस अगर हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है, और टेटनस टॉक्साइड की वैक्सीन मैंने नहीं देखा आज तक कोई उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई हो. आई डोंट थिंक देयर इज मच कॉम्प्लिकेशन अबाउट इट. सो वो है भी सस्ता इंजेक्शन है, इतना वो भी नहीं है, टेम्परेचर भी ज्यादा मेंटेन नहीं करना होता. तो इट्स ऑलवेज गुड. आई वुड रिकमेंड in any case of injury, if you don't remember the last tetanus injection, go for tetanus toxoid. It will boost the immunity further. कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा. मजीद आपको अगले कई सालों के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगी. कि जहाँ पे खासतौर पे घोड़े होते हैं ना, और जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जहाँ पे वो उनकी ब्रीडिंग होती है, या जैसा आजकल तो खैर नहीं चल रहे टांगे और ये इस तरह की चीजें घोड़ों के, और एनिमल कार्ड्स बहुत कम है. लाहौर में है लेकिन कम है. तो वो भी आप ध्यान में रखें कि उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा जगह जगह रोड पे चांस होता है कि ये फिर ये मेटल सर्फेसिस के साथ, आयरन के साथ अटैच हुआ होता है. स्पोर्स होते हैं ना इसके, वो स्पोर्स तो कहीं भी डिस्पर्स हो सकते हैं. इट्स गुड टू हैव अनदर टॉक्साइड शॉट. इट्स नो हार्म. ठीक है, थैंक यू सर. डॉक्टर फातिमा, एक और क्वेश्चन आपके लिए है कि व्हाट्स द प्रेवलेंस रेशियो ऑफ पोलियो ग्लोबली? It's all over the world or just Pakistan and Afghanistan, current situation wise? The current situation, like I mentioned in my presentation also, Pakistan and Afghanistan are the 2 countries who have not been able to get rid of the wild strain, the wild polio strain 1, ठीक है, wild polio virus 1, type 1, ठीक है, WPV1. और बाकी सारी कंट्रीज के अंदर it has been eliminated. So by the way फातिमा, हमारे पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है. we have
all the strains जो दुनिया में किसी के पास नहीं होंगी. सर अब इसके ऊपर मैं कमेंट ही करना चाहती हूँ. अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है हर कि किस्म जिस के तरह strains हैं. जी जिस तरह पोलियो की वैक्सीन घर घर जाके लगाई जाती है, इस तरह हेपेटाइटिस बी या सी की वैक्सीन क्यों नहीं लगाई जा सकती? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, सी की तो बनी नहीं ना अभी. मतलब हेपेटाइटिस घर बी की घर वैक्सीन है, और वो हमने शेड्यूल में रखी हुई है ना, डॉक्टर फातिमा ने बताई है ना, दैट इज इंक्लूडेड इन योर ऑल द शेड्यूल. हाँ, ये पहले थी अलहदा से, 2001 में मुझे याद है ये अलहदा वैक्सीन लगती थी. इट वाज नॉट इन ईपीआई, बट 2002 में ये चली गई थी नॉर्मल रूटीन में. और जो भी वैक्सीन लगती है, चाहे वो आउटरीच लगती है या स्टैटिक रखती है, इट इज पार्ट ऑफ दैट. सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टैटिक और आउटरीच. आपको पता है हमारे पास वैक्सीनेशन के तरीके क्या क्या है? इधर आप बताएं ना लोगों को, तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे पास दुनिया के सबसे ज्यादा तरीके हमारे पास हैं. एक स्टैटिक फैसिलिटी है जहाँ लोग खुद आके लगवाते हैं, वो जिसको आप कहते हैं ना ईपीआई सेंटर. वो बीएचयू में भी हो सकता है, आरएससी में भी, और कई दफा सेपरेट बना हुआ होता है, और डिफरेंट जगह पे ये मौजूद है. हर हॉस्पिटल में तकरीबन होगा ये स्टैटिक फैसिलिटी. देन देयर इज देन आउटरीच फैसिलिटी. आउटरीच का मतलब है कि लोग वो बक्से पकड़ के, आपने देखे होंगे वो ब्लू कलर के बॉक्स होते हैं, आइस बॉक्स जिसको आप कहते हैं, उसमें वैक्सीनें रख के बर्फानी इलाकों में और कहाँ कहाँ वो जा रहे होते हैं. तस्वीरें पिछले दिनों शेयर हुई थी, बर्फ में भी थे, पहाड़ों पे, दरियाओं में और रेगिस्तानों में. बलूचिस्तान में ऊंट पे बैठ के कुछ 6 to 7 days ट्रैवल करते हैं लोग एक कैंपेन के लिए, हर कैंपेन के लिए. और वो ऊंट पे राइड होती है उनकी. मैं बड़ा हैरान हुआ था देख के, कैमल राइड एंड विद ऑल द बॉक्सेस ऑन द साइड. तो आउटरीच होती है. फिर उसके बाद एक हमारा स्लम्स के लिए रहता है, हमने एक मॉडल बनाया हुआ है. एनजीओ को, सिविल सोसाइटी को हमने इसमें दिया हुआ है, और वो स्लम में बकायदा जाके ना, तो वो सीएसओ मॉडल वो यूज करती हैं. फिर माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी है माइग्रेंट्स के लिए. ठीक है ना, मोबाइल पॉपुलेशन जिसको आप कहती हो ना, मोबाइल के लिए हमारी एक मोबाइल फैसिलिटी होती है. ये आप देखती होगी अक्सर दरवाजों उस पे, जो इस पे खड़े होते हैं अड्डों पे और मोटरवे के टूल प्लाजा पे, या जहां जहां बसें रुकती हैं. और इसके अलावा मोबाइल जहां पे ये होती है स्लम. फिर एक म्यूनिसिपल कमेटी या म्यूनिसिपल डिस्पेंसरीज हैं, उनके साथ है. देयर आर 5-6 मॉडल्स ऑफ दिस. इट इज नॉट लाइक कि हम सिर्फ आउटरीच करते हैं या स्टैटिक करते हैं ठीक है सिर्फ. सर, आई होप जवाब इनको मिल गया होगा. एंड एक और क्वेश्चन है मैम कि कैन वी गिव पोलियो वैक्सीन टू सिक चाइल्ड हु हैज सम डिजीज और एलर्जीज बिफोर? मोस्टली लॉट्स ऑफ मदर्स रिफ्यूज अस व्हाइल गिविंग वैक्सीन टू दैट चाइल्ड. तो इसमें आप क्या कहेंगे? I think polio vaccine should not be denied. Normally previous allergy polio vaccine से तो I haven't heard of. हाँ, अगर आप DPT जो है उसके साथ अगर आपको previously कोई हिस्ट्री है आफ्टर DPT की वैक्सीन जो कि अब पेंटावेलेंट में चली गई हुई है, तो उसके बारे में यू हैव टू बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम. कोई सीजर्स या कोई क्राइंग एपिसोड और इस तरह करके, but not with polio. Should not deny a polio vaccine on the basis of a mild fever or anything, yeah. ठीक है, एक और, a person with any vaccination course but want to have another booster dose, is it ethical or legal for the booster dose for all vaccines? Here in the presentation today, we were talking about the EPI schedule. So EPI schedule has fixed, timing and the dose and the number of injection and the type of vaccine that is going to be provided at a certain time period. बाकी आपने अपने पे कुछ कराना है देख के कि आपकी एंटीबॉडी टाइटर जो है वो फॉल कर गया है, कितना है, that can be done. वो प्राइवेटली होगा बिकॉज गवर्नमेंट वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती है. गवर्नमेंट वही टीके लगाती है जो कि ईपीआई स्केड्यूल के अंदर है. डॉक्टर शहजाद, आपके लिए क्वेश्चन है कि इज देयर एनी डेवलपमेंट HCV वैक्सीन? कौन सी वैक्सीन? HCV. किस चीज? HCV. यस, हम बहुत ज्यादा इसमें
اس میں ہم بہت زیادہ آگے اب چلے گئے ہیں بیکاز آف دا فیکٹ کہ ابھی آپ نے یہ بنا لی ہے نا کووڈ کی. تو کووڈ کی ویکسین کے بعد ان کی جو لرننگ ہے گلوبلی وہ اتنی انکریز ہوئی ہے کہ اب دے آر موونگ ٹورڈز دیز ویکسین. تو ملیریا کی ویکسین, ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین, دیکھیں یہ جو کووڈ تھا نا اس نے بہت ساری چیزیں تو خراب کی, لیکن ایک چیز جو ڈیولپ کی دنیا میں وہ ہے سائنٹیفک. یہ پروو کر دیا کہ سائنٹیفک جو ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ لمیٹڈ ہے. اٹس ناٹ لائک کہ جیسے ہم بہت ہی قابل ہیں, بڑے بڑے ڈیولپ جو کنٹریز تھے وہ بھی سفر کر رہے ہیں نا ابھی. تو اس لحاظ سے پھر ہم نے اس کے اندر کافی زیادہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں ترقی کر لی ہے کہ اس کو وی آر ناؤ موونگ ٹورڈز ہیپ سی, ملیریا, HCV تینوں کے لیے بہت فائنل سٹیج پہ پہنچ گئے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک اراؤنڈ اے منتھ اگو I was having an updated email from the research group جس کا میں ممبر ہوں, and they were saying کہ ہم بہت آگے اس میں جا چکے ہیں. Hopefully we will be able to develop it. Okay. Ma'am, ایک question ہے کہ in case of children, we give 3 DPT dose in EPI schedule. If a child is given vaccine again in school age and in adolescent mean college life, and one after that, does he develop immunity against tetanus? ٹیٹنس کی جس طرح ڈاکٹر شہزاد نے مینشنڈ ارلیئر کہ آپ کو جنرلی 1 انجیکشن آف ٹیٹنس جو ہے جو ہم دیتے ہیں ڈی پی ٹی کے اندر, اسی لیے وہ 6, 10, 14 ویکس کے اوپر ہوتا ہے. اور بعد میں جس طرح کوئی بچہ گر گیا, چوٹ لگ گئی, مٹی میں کھیل رہا ہے, باہر کر رہا ہے, تو اس کی 1 سال آئی تھنک کے بعد آپ کو وہ ریپیٹ کرنا پڑے گا if required, not otherwise, if required. ٹھیک ہے. اینڈ میم یہ اگین آپ نے جیسے اپنی پریزنٹیشن میں بھی کچھ متس کور کیے تھے, ایک اور کوشچن بھی ہے کہ پولیو ویکسین کے بارے میں دیٹ اٹ کازز انفرٹیلٹی ان ٹو سم ایکسٹینٹ. کین یو فردر ایلیبوریٹ اٹ ٹو کلیئر دی مینٹالٹی آف آور کمیونٹی؟ No, I think Dr. Shehzad very correctly pointed out this fact کہ یہ سب جو ہیں وہ غلط باتیں ہیں, یہ کوئی فورن میڈیا, فورن ہینڈ پیس کے اندر ہے, مسکنسیپشن ہے. اور میں whoever is آپ کا جو پروگرام جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس سے میں اس کے تھرو بتانا چاہوں گی کہ پلیز ویکسینیٹ, اپنے بچوں کو کرائیں, ان کو بچائیں ان بیماریوں سے. یہ ٹیکے اسی لیے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ان بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ موجود ہے. ہمارے پاس ہے یہ انجیکشن جو پولیو کو اور یہ ساری ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز کو بچائیں گے, اور بالکل کوئی انفرٹیلٹی ان سے پولیو سے نہیں ہوتی ہے. The polio vaccine does not cause infertility. فاطمہ میں تو دعا کروں گا کوئی ایسی چیز آئے کہ ہماری فرٹیلٹی ٹھیک ہو. ہم تو وہاں سے کہاں جا رہے ہیں, پاپولیشن ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہماری ختم ہو رہی. مجھے تو افسوس ہے کہ نہیں ہوتی. You know our population growth rate, ہم نے کہا تھا 18 کروڑ ہے, سینسس ہوا ہم 22 کروڑ نکلے. اور unimaginable, پچھلے 20 سال سے ہمارا 3.6 ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ, سی پی آر 35-34%. تو میمل یہ تو بڑے مزے کی بات ہوگی اگر کوئی ایسی چیز پروڈیوس ہوگی. میں تو ریکمینڈ کروں گا بل گیٹس کو کچھ کرے. سر یہ آپ نہ کہیں, ایسے لوگوں نے مس کنسٹرو نہ کر لیں. اس وقت ڈائریکٹ میسج یہ ہے کہ پولیو بالکل نہیں ہے, وہ ایسی کوئی ٹیکنالوجی بنی نہیں ہے نا, ورنہ وہ سب سے پہلے ہماری پاپولیشن کنٹرول کرتے, ہمیں وہ دیتے. بالکل ایسے ہمارا پاپولیشن تو ہمارا اسٹرینتھ ہے ہماری. If you look at our population, we use it to our benefit. It's our strength. Yes, بالکل ایسے. اچھا, another question. Dividend. جی, another question is, what is the guide of HBV vaccine for age of 50 plus? ایچ پی وی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی 50 پلس کے لیے. فاطمہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر جو ہماری یوٹرس کی اور کینسر ہیں گائنی کے, اس میں خاص طور پہ جو یوٹرائن ہے, یہ سروائکل کینسر ہے. ہاں, ایچ پی وی ویکسین جو ہے وہ نارملی اٹ از گیون ٹو ینگ گرلز, مطلب مطلب 14, 15. پوچھ رہے ہیں کہ 50 سے اوپر لینا چاہیے کہ نہیں. میرا خیال ہے I will not say I am 100% sure on this, لیکن میں نے جو ویکسینیشن پروگرام پہ دیکھا ہے وہ نارملی جنرلی ینگ بچیوں کو دی جاتی ہے.
ठीक है. एक और है from a guy. I am part of ongoing TCV campaign in Punjab on the platform of PHC Global. We are in social mobilization phase community, afraid from TCV, or you can say lack of awareness. This vaccine related with COVID-19. Can anyone guide me? How can we overcome this challenge? जी फातिमा, Sorry, I did not get the question. They're working as typhoid conjugate vaccine. जी. और इशू क्या है? इशू ये है कि लैक ऑफ Problem क्या है? अवेयरनेस है, कोविड रिलेटेड मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रही सोसाइटी की, सोशल मोबिलाइजेशन की कमी है, अवेयरनेस कम है. तो कौन से ऐसे स्टेप्स या कोई ऐसी गाइडलाइंस की चैलेंज हम ओवरकम कर सकें? आई थिंक जो मैंने पहले कहा था कि आर मीडिया आर आप जैसे प्रोग्राम्स जो हो रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी लीडर्स नीड टू बी टेकन ऑन बोर्ड और उनको वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस का बताया जाए. कोविड, दिस डिजीज एग्जिस्ट, इससे कितने लोग मर रहे हैं. बहुत सारे लोग तो आर इन आर सोसाइटी they fail to believe that there is something known as COVID that exists. Or so I think changing community perception, increasing community awareness through various modes, your media, your television, your awareness campaigns, going घर घर आप जाके community leaders को on board लें, जो communities में बैठ के मस्जिदों के अंदर आप you can take the religious clerics on board and they can send a positive message. Various modes of health education and can be utilized to bring about this change. I hope I got the question right and I gave the right answer in line with that. और वो मैमल वो एचपीवी की बात नहीं कर रहे थे, वो हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे थे. हेपेटाइटिस बी की तो लग सकती है, हाँ एचपीवी तो लग सकती है किसी भी एज पे. हमने डॉक्टर्स को लगाई है, 50-50 साल के डॉक्टर्स को, वो कोई इशू नहीं है. वो सबसे पहले आपको पता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन डॉक्टर को ही लगी थी, जैसे कोविड की लग रही है ना. द फर्स्ट वी गॉट इट, आई माई सेल्फ गॉट इट, मतलब 2 डोजेस थी उसकी 6 months के गैप से. तो वो आफ्टर 50 यू कैन गेट अ हेप बी वैक्सीन. आंसर इज यस. ठीक है सर. अच्छा, एक और है कि पढ़े लिखे लोग और यहाँ तक के डॉक्टर्स भी अब अपने आप को नहीं लगवा रहे वैक्सीन बच्चों को. तो माइक्रोब कैन बी रिवर्टेड बैक टू द पैथोजेनिक फॉर्म, although it's a chance of 0.01%. प्लीज गाइड. नहीं, वो इतना चांस भी नहीं है. 0.01 भी बहुत बड़ा चांस होता है. 0.01 ही बहुत बड़ा चांस होता है. देखें, ये होता है लाइव एटीन्यूएटेड वायरस. एटीन्यूएशन क्या करते हैं हम कि ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता खुद को. इसकी जो विरुलेंस है, रेप्लिकेशन कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है. सिर्फ इम्यून रिस्पांस के लिए इसको बॉडी में दाखिल किया जाता है. अभी जो साइनोफार्म हम लगवा रहे हैं इसके अंदर भी वायरस है, ठीक है ना. तो ये वो वायरसेस होते हैं जिनकी रेप्लिकेशन कैपेसिटी खत्म कर दी जाती है. तो ऐसा नहीं होता कि ये जाके अचानक खुद से अपनी कैपेसिटी बना लेगा. ये तो एक आरएनए है और डीएनए है, मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस हैं. इनके अंदर जो एक कैपेसिटी होती है उसको वो चेंज कर देते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि कल को ये असली वायरस बन के तो बॉडी में तबाही फैला देगा, ऐसे नहीं होता. ठीक है. अच्छा, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव हियर कि क्यूटेनियस लेशमनाइसिस के लिए गवर्नमेंट की क्या अपडेटेड प्लान्स हैं? बॉर्डर एरियाज में डिजीजेस वर्स होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से नकलो न्यू केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. तो आप दोनों का क्या इस बारे में? इसका ना कोई एक फिक्स्ड प्रोग्राम हमारा वैसे नहीं होता, लेकिन हमारे पास काफी सारी जो काम करते हैं ना लोग, ये जो डिजीजेस हैं एनिमल से ट्रांसफर होने वाली, इनके पूरे प्रोग्राम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल एंटोमोलॉजी वाले भी और दूसरे भी. तो वो इसको करते हैं. जब रिपोर्ट होती है तो फौरन इस पे एक्शन तो होता है. इनको कहें कि ये इलाके के डीएचओ को बताएं इमीडिएटली. वो तो उसकी तो ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है कई लिशमेनियासिस की फॉर्म्स की. तो कुटेनियस है या जो भी, वो तो बड़ी आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगी उसकी. ये असल मसला ये होता है, कम्युनिटी इज नॉट इन कांटेक्ट विद द हेल्थ अथॉरिटीज. सफर कर रहे होते हैं और बताते नहीं. अगर देयर इज इन अ विलेज देयर इज एन एपिडेमिक, दे शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द हायर अप्स, ठीक है ना. अगर वो नहीं करते तो फिर कंप्लेंट करें. अब तो आपको पता है सिटीजन पोर्टल मौजूद है, बड़े आराम से एक्शन हो जाएगा 2 मिनट में. अब तो आईटी है ना. Thank you so much, Dr. Fatma, for your time, and Dr. Shahzad for your answers. And now I'll hand over the session to Mariam. And thank
Thank you. All right, so thank you, Dr. Shahzad, and thank you, Dr. Fatma Mukhtar, for the wonderful and enlightening discussion, and thank you, Mohammed, for hosting. Now, I would also like to add here that while the world focuses on critically important new vaccines to protect against COVID-19, there still remains a need to ensure that routine immunizations are not missed. Keeping this in view, let us move to the second lecture of our webinar series. And for this, I would like to invite Professor Dr. Muhammad Asim Khan, who is the Professor of Public Health at the Health Services Academy, Islamabad. The topic that he's presenting on is impact of COVID-19 pandemic on routine immunizations in Pakistan. And as before, the lecture duration would be of 45 minutes, and it will be followed by a Q&A session of 15 minutes. For our audience, I would just like to say that you can direct your questions to the comment section, and we will try to answer as many as we can. Dr. Muhammad Asim, sir, are you there? Assalamu alaikum, Dr. Shahzad. जी अस्सलाम वालेकुम. आपकी तस्वीर नहीं आ रही है, वीडियो ऑन करो ना. चलें. ठीक है जी. जी सर. जी क्लियर है. आई थिंक मरियम शुरू करना है अभी या टाइम हो गया? जी सर, टाइम हो गया है सर. I would seriously I would request you to start. Thank you. प्रेजेंटेशन मैंने लगानी है कि आपको कोई लगानी है? नीचे स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आ रही होगी. हाँ मैं कर देती हूँ. ठीक. आप इसको फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं. ठीक. The slides are visible now. You may start. अस्सलाम वालेकुम जी. तो जिस तरह इन्होंने बताया, मेरा आज का जो टॉपिक है वो कोविड-19 का रूटीन इम्यूनाइजेशन पे है कि हाउ द कोविड-19 pandemic has its impact on the routine immunization in Pakistan. सबको पता है this is the worst public health crisis in a generation. हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं सुना था इस तरह का जो पेंडेमिक जिस तरह से गुजर रहा है, जिस तरह से गुजरा है और जिस तरह से आगे गुजर रहा है. Around 147 million confirmed cases in the world till yesterday. उसमें से 3 million से ज़्यादा reported deaths हैं in the world. ये शायद कुछ under reported भी होगी क्योंकि majority हमारे areas में और भी दुनिया में लोग अस्पताल नहीं जाते. They don't avail the services. So probably बहुत ज़्यादा नुकसान कर गया है कोविड-19 और आगे अल्लाह खैर करे कि और हालात बेहतर हों. This has resulted in a drastic shift in global social norms. कितनी चेंज आई है इसकी वजह से. आप हाथ नहीं मिला सकते, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं. You try to do that, like वो होता है नहीं होता वो एक अलग डिबेट है, लेकिन उसने सोशल नॉर्म्स बदल दिए हैं. लोगों के मिलने मिलाने सारी चीजें चेंज हो गई हैं इस कोविड-19 की वजह से.
सेम इसने हेल्थ सर्विसेज, रेगुलर जो हेल्थ सर्विसेज है उसको भी डिस्टर्ब किया है among many other things. तो लोगों का ट्रस्ट लेवल, लोगों का फियर, लोगों के मिसकंसेप्शंस इतने ज्यादा हैं, तो इस वजह से जो रेगुलर हेल्थ सर्विसेज हैं इसमें भी डिसरप्शन आई है. इसका जो इम्पैक्ट आया है रूटीन ईपीआई पे, उससे बड़े मसले हुए हैं, जिससे जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज जिनके अगेंस्ट हम रूटीन इम्यूनाइजेशन कराते हैं, और अदर जो प्रिवेंटेबल डिजीज है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट होती है, उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा है कोविड-19 की वजह से. और वी कैन एक्सपेक्ट हायर मॉर्बिडिटी, मतलब डिजीज भी ज्यादा हो सकती है, और उससे जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं जिनके बारे में आगे मैं और बयान करूंगा, और जो पहली प्रेजेंटेशन में भी शायद उस पर डिस्कशन हुई है, तो उसमें ज्यादा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हो सकती है इन एरियाज में, जिन एरियाज में कवरेज कम है ऑलरेडी. कवरेज का मतलब है कि जिन इलाकों में, जिन एरियाज में रूटीन इम्यूनाइजेशन की ऑलरेडी कवरेज 100% लोगों को वो वैक्सीन नहीं प्रोवाइड हो सकी, और कवरेज कम है, उन एरियाज में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आउटब्रेक आ सकती है इन अमराज की. पाकिस्तान में कोविड के बहुत ज्यादा केसेस अब हो गए हैं, 7 लाख से 8 लाख तक तकरीबन केसेस हो गए हैं. तो और उस हिसाब से हमारे हाई नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन, जो हमारे नॉन इम्यूनाइज अगर उनको कह सके, जीरो डोज चिल्ड्रन हम उनको कहते हैं जिन्होंने कोई भी वैक्सीन, ईपीआई की जो रूटीन वैक्सीनेशंस है जो 10 डिजीज के अगेंस्ट लगानी है, उसमें से कोई भी वैक्सीन ना लगाई हो, तो उसको हम हाई नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन उसको कहते हैं. तो पाकिस्तान में एक तरफ कोविड की केसेस ज्यादा है, और दूसरी तरफ हमारे पास हाई नंबर ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन भी है. अब अगर हम ये जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास है, फुल इम्यूनाइज्ड चाइल्ड जिन्होंने सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट सारे वैक्सीन उन्होंने रिसीव किए हो, तो जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है पाकिस्तान का उसके अगेंस्ट हमारे कवरेज 66% है. मतलब 66% का मतलब है कि 100 में से 66 बच्चे फुली इम्यूनाइज्ड होते हैं. अगर हम एक सर्वे कर लें एक जनरल, तो 36% या अगर इस तरह कह सके हम के 3 में 2/3 तो वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन 1/3 फिर भी वो फुली इम्यूनाइज नहीं है, आइदर डिफॉल्टर है या उसको जीरो डोज. जिस तरह मैंने कहा, डिफॉल्टर वो है कि जिनको आपने वैक्सीनेशन तो शुरू कर दी, लेकिन बीच में उन्होंने सारे एंटीजेंस नहीं पूरे किए. पाकिस्तान का पहला केस 26 फरवरी को 2020 को हुआ था. अभी तक जिस तरह मैंने अभी पहले भी कहा, कोई अराउंड 8 लाख के करीब हमारे केसेस हैं, कंफर्म केसेस, जिसमें से 17,000 से ज्यादा डेथ्स हुई हैं, मोर्टेलिटी हुई है. और सेम मेरा अपना एक्सपीरियंस है गांव में, जिन लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट है, लोग बड़ा कम हेल्थ सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग कोविड. तो बहुत सारी अंडर रिपोर्टेड डेथ्स भी हुई होंगी जो शायद अस्पताल ना ही गए हों. बहुत सारे इस तरह कंफर्म केसेस हमारे कम्युनिटी में हैं, जिनको सिम्टम्स है, वो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है कि इनको कोविड ही है, and even then they are not availing the health services because of the fear, because of the misconceptions that are running around in the community. तो उस वजह से ये केसेस शायद ज्यादा हों और शायद डेथ्स भी उस हिसाब से ज्यादा हो. लेकिन इवन देन ये जो थर्ड वेव जिस तरह से चल रहा है, और खास तौर पर स्पेसिफिकली कुछ सिटीज में, मेगा सिटीज जो अभी सर ने ही एक स्लाइड शेयर की थी, उसमें मर्दान केपी में, फिर हैदराबाद, कराची सिंध में, सॉरी,
اور لاہور اور پھر سوات یہ شہر پشاور یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. تو اگین دے آر امپوزنگ سم لاک ڈاؤن. تو یہ تو ہم جو امپیکٹ کہہ رہے ہیں یہ پرانے ٹائم کا کہہ رہے ہیں جو مارچ اور اپریل میں امپیکٹ ہوا تھا روٹین ای پی آئی پہ. تو the same situation can happen us again. تو جس طرح میں نے کہا جب 2020 میں پاکستان میں 26 فیبروری کو پہلا کیس ہوا تو مارچ میں somehow or the other provinces نے لاک ڈاؤن امپوز کیا اپنے اپنے provinces میں, جس سے ایک ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جو آپ سروسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ میجر جو ہم نے کہے ان فیئر آف کنٹیجن کہ ہمیں شاید اسپتال میں یا رستے میں یہ ہمیں انفیکشن ہو سکتی ہے, اس وجہ سے لوگوں نے پیرنٹس نے اپنے بچوں کی ویکسینیشن کو ڈیلے کیا. دے تھاٹ کہ جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہو جائے گا, اس کی امپوزیشن ختم ہو جائے گی, یا یہ جو کووڈ کا جو زیادہ امپیکٹ ہے یا زیادہ ہیٹ ہے جس طرح سے وہ پھیل رہا ہے وہ ذرا کم ہو جائے تو پھر ہم شاید بچوں کو ویکسینیشن کرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ فیئر تھا پیرنٹس کو کہ ان کو یا ان کے بچوں کو یا ان کی فیملی کو یہ وائرس ہو سکتا ہے, اس وجہ سے انہوں نے ڈیلے کی چائلڈہڈ ویکسینیشنز. دوسرا ایک اور جو ایشو ہوا ہمارے روٹین ای پی آئی کے ساتھ اور پولیو ٹیمز کے ساتھ, چونکہ ہیلتھ سروسز اتنی زیادہ اوور اسٹریچ ہو گئی, یہ انپریسیڈنٹڈ ایونٹ تھا, جنریشنز میں ہوتا ہے, تو گورنمنٹ نے ری ایلوکیٹ کیے ریسورسز امیونائزیشن ایکٹیویٹیز سے کووڈ ریسپانس تک. اس وجہ سے بھی بڑا امپیکٹ ہوا ہمارے روٹین ای پی آئی پہ. یہ کوئی لگ بھگ 6000 کے جو تقریباً ہیلتھ پروفیشنلز جو پولیو ایریڈیکیشن میں انوالو تھے, ان کو سرویلنس میں کووڈ 19 کی سرویلنس کے وہ ڈھونڈے کیسز کو, پھر کنٹیکٹ ٹریسنگ کرے کہ جن جو پازیٹیو کیس آتا ہے ان کی فیملی میں جا کے دیکھے کہ ان کے کنٹیکٹس میں کتنوں کو کووڈ ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو امپروو کرنے کے لیے ان کو شامل کر دیا ان ہیلتھ پروفیشنلز کو, اور ہیلتھ کمیونیکیشن کے کسی طریقے سے لوگوں میں جو منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو پازیٹیو لیول پہ لے کے چلے جائیں. جو نیشنل پولیو ہیلپ لائن تھا وہ ری ڈائریکٹ ہو گیا, کووڈ 19 ریلیٹڈ جو ہیلپ لائن تھی اس سے وہ بن گئی. جو سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پاکستان میں فور دا ایریڈیکیشن آف پولیو کے خاتمے کے لیے جو ایڈیشنل ویکسینیشنز ہوتی ہیں وہ ساری سسپینڈ ہو گئی اس ٹائم جب یہ کووڈ بہت زیادہ زوروں پہ تھا. تو all these has directly or indirectly this has the impact its impact on the routine immunization. اب اگر ہم تھوڑا لٹریچر دیکھیں کہ اگر اس طرح کی کچھ اور پینڈیمکس یا ایپیڈیمکس گزری ہے تو اس کا شاید اس پہ کچھ اثر ہے, تو لٹریچر ہمیں اس پہ سپورٹ کرتا ہے. جس طرح ایبولا کا جو ایپیڈیمک گزرا تو اس میں ہیلتھ ایمرجنسیز کی وجہ سے انہوں نے ایگزسٹنگ ہیلتھ سسٹمز کو اور ہیلتھ سیکنگ بیہیویئرس کو ڈسٹورٹ کیا, اس نے افیکٹ کیا, اس کا امپیکٹ تھا ایبولا کے آؤٹ بریک کا, اور اس وجہ سے پھر سیکنڈری ڈیزیزز کی آؤٹ بریکس ہوئی جو جن کی ویکسینیشن یا جن کی سروسز ڈسٹورٹ ہوئی ان کی پھر ایمرجنسیز یا آؤٹ بریکس ہوئی. جو ایبولا کا ایپیڈیمک ویسٹ افریقہ میں گزرا اس سے کچھ 25 سے 75% ریڈکشن ہوئی امیونائزیشن کوریج ریٹس میں اکراس ویسٹ افریقہ, 25 سے 75% ڈیکریز کوریج ریٹس میں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ نان فنکشنل ہیلتھ کیئر سسٹمز تھا آپ کا, اور آپ کا فیئر تھا, ایک خوف تھا آپ میں کہ ایبولا وائرس
مجھے ہو سکتا ہے اگر میں ہیلتھ سروسز اویل کروں، اور اس وجہ سے اس کی ہیلتھ سیکنگ کی طرف، ہیلتھ کی طرف جانا یا ہسپتال کی طرف جانا یا ویکسینیشن کی طرف جانا واز ریلیکٹنٹ. اسی طرح سیری لیون میں جب ایبولا کا آؤٹ بریک ہوا تو وہاں بھی ہیلتھ سروسز بہت زیادہ افیکٹ ہوئی، اور اس کی فیکٹرز یہی تھے کہ پیشنٹس کو یہ فیئر تھا کہ یا تو ایبولا ہو جائے گا، اور یا ہیلتھ کیئر ورکر بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر افیکٹ ہوا. جو ماڈلنگ اسٹڈیز ہوئی ان ایریاز میں، تو اس میں سے بہت زیادہ جو اموات ہوئی وہ ملیریا کی، HIV کی، ایڈس کی اور ٹیوبرکلوسس کی ایز اے ریزلٹ آف ایبولا ایپیڈیمک ان سیورل افریقن کنٹریز. جو میں نے انیشلی کہا کہ جب آپ اس طرح کی یہ آپ کی کوریج وغیرہ ان ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز کی کم ہو جائے تو آپ کو سیکنڈری پر اس کی آؤٹ بریک آ سکتی ہے، جس سے اموات میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ڈیزیز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. تو یہ ماڈلنگ اسٹڈیز انہوں نے اس کو شو کیا کہ ان کی وجہ سے جو ملیریا، HIV، ایڈس اور ٹیوبرکلوسس کی جو مورٹیلٹی ہے وہ زیادہ ہوئی ان آؤٹ بریک کی وجہ سے. اچھا، ہمارے پاس سارس کا آؤٹ بریک جو مینلی چائنا میں آیا، انہوں نے کس طرح لوگوں کی ٹریولنگ بیہیویئر کو چینج کیا. جو اراؤنڈ 70 or more than 70% of the respondents were avoiding hospitals or mainland China to avoid contracting SARS. With COVID-19 pandemic, there is a concern, ہمارا اب یہ concern ہے کہ measles resurgence ہوگی because it is highly contagious and known to hit hard in the aftermath of disasters and humanitarian emergencies. measles اکثر اوقات ایک تو کنٹیجیس زیادہ ہے. کنٹیجیس کا مطلب ہے کہ ایک سے دوسرے کو جلدی لگ جاتا ہے، اور زیادہ تر وہ ڈیزاسٹرز اور ایمرجنسیز کے بعد زیادہ ہٹ ہارڈ کرتا ہے. تو میزلس کی آؤٹ بریکس ہوئی ہیں ابھی ریسنٹلی بھی، پاکستان میں بھی میزلس کی بڑی آؤٹ بریک ہوئی ہیں، اور دا ریزن از کہ آپ کی ویکسینیشن کوریج کم ہوئی ہے ان اوقات میں. روٹین، اگر ہم روٹین امیونائزیشن اور اس کووڈ پینڈیمک کو دیکھیں تو ایک اسٹڈی مجھے ملی UK میں، جنہوں نے روٹین امیونائزیشن کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ جو الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز انہوں نے اٹھائے کووڈ کے انگلینڈ میں اپریل 2020 میں انہوں نے یہ الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز اٹھائے، تو ان کے میزل، ممپس، روبیلا، MMR وہ کاؤنٹس کم ہوئی فیبروری 2020 میں in 3 weeks after introduction of physical distancing measures. تو around 20% جو ہے نا وہ physical distancing measures کی وجہ سے ان کا ویکسینیشن کاؤنٹس MMR کا کم ہوا اس پیریڈ میں. اگر سیم پیریڈ 2019 کا اٹھائے تو اس ٹائم جتنی ویکسینیشنز ہوئی تھی، جتنے کاؤنٹس ہوئے تھے، اس ٹائم کے نسبت یہاں اس سال اس سیم پیریڈ میں ان کی ویکسینیشن کی کاؤنٹس میں 20%، مطلب اراؤنڈ 1/5 اس میں کمی ہوئی روٹین امیونائزیشن میں. تو روٹین امیونائزیشن افیکٹ ہوا ہے اکراس دا گلوب، پوری دنیا میں، اور یہ پینڈیمک تھا ہی پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہوا تھا. یہ آپ کو شاید پہلی پریزنٹیشن میں بتایا گیا ہو. جسٹ ٹو ری ایمفیسائز، ایشو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو وزٹ 6 times. یا ہسپتال میں آپ نے جانا ہوگا، جس طرح کے فکس سینٹر، جس طرح شہزاد صاحب نے بھی ڈسکشن میں کہا کہ 10 جان لیوا بیماریوں کے لیے آپ نے 6 دفعہ ہسپتال جانا ہوتا ہے، جس میں یہ روٹین ہے روٹین امیونائزیشن کا. تو یا تو آپ نے اس کو ہسپتال میں جا کے کرنا ہوگا، you have to visit the health facility جہاں پہ فکس سینٹر ہوتا ہے، وہاں پہ ایک PI ویکسینیٹر ہوتا ہے because these vaccines require the cold chain. So اس وجہ سے وہ اس سینٹر میں آپ جاتے ہیں اور دین آپ کو وہ ٹیکے لگتے ہیں. ہر ایک حساب کے پیدائش پہ آپ کو BCG اور OPV 0 ملتا ہے.
جو کہ ٹی بی اور پولیو کے اگینسٹ آپ کو ویکسینیشن کرتی ہے. پھر 6 ویکس بعد آپ کو یہ باقی ویکسین ملتے ہیں جس میں سے ایکسپینشن ہو رہی ہے. اس وجہ سے اس کو ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن بھی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. ریسنٹلی روٹا وائرس اس میں آئی ہے ڈائریا کے لیے, اور پھر آپ کو ایک 9ویں مہینے میں میزلس کا ایک ویکسینیشن لگتی ہے, اور پھر 15ویں مہینے میں میزلس کی دوسری ویکسینیشن لگتی ہے. تو the issue here is کہ آپ کو ہیلتھ سروسز اویل کرنی ہوتی ہے لازماً, آپ کو ہسپتال جانا ہوتا ہے ٹو ویکسینیٹ یور چائلڈ. 60% جو ڈیٹا سجیسٹ کر رہا ہے وہ آپ کی 60% جو امیونائزیشنز ہوتی ہے وہ فکس سینٹرز میں ہوتی ہے, ہیلتھ فیسلٹی میں ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی 40% ہے وہ آؤٹ ریچ سیشنز ہوتے ہیں. فکس سینٹر جس طرح میں نے کہا, فکس سینٹرز ہسپتال کے ہوتے ہیں, ہسپتال کے اندر ہوتے ہیں. وہاں پہ ایک ویکسینیشن سینٹر بنا ہوتا ہے, EPI سینٹر ہوتا ہے, جہاں پہ اس کولڈ چین کو اس کی ویکسین کی کولڈ چین مینیج ہوتی ہے, اور وہاں پہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے. لیکن کچھ ایریاز میں یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ویکسینیشن نے ایک اسکیجول بنایا ہوتا ہے کہ فلاں ایریا میں جہاں پہ شاید 0 ڈوز چلڈرن زیادہ ہو, یا جہاں پہ ڈیفالٹرز زیادہ ہو. ڈیفالٹرز مین کہ جو پہلی ویکسینیشن یا دوسری ویکسینیشن دوسری وزٹ کے لیے آئے لیکن بعد میں بیچ میں انہوں نے ویکسینیشن چھوڑ دی, تو اس کو کور کرنے کے لیے ایک کمیونٹی میں جاتے ہیں, وہاں پہ کسی حجرے میں بیٹھتے ہیں یا کسی مسجد میں بیٹھتے ہیں, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو وہ وہاں پہ ویکسینیشن کرا لیں, اور اپنے ساتھ وہ کیریئر لے کے جاتے ہیں, اور اس کیریئر کے تھرو اس میں ویکسین ہوتی ہے تاکہ اس کا کولڈ چین مینٹین ہو, اور اس کے تھرو پھر لوگوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں, بچوں کو ویکسینیٹ کرتے ہیں. تو 2 طریقوں سے ویکسینیشن ہوتی ہے. اب یہ پوائنٹ میں نے اس وجہ سے رکھا کہ اس دونوں میں کمیونٹی میں جانا ہے, ہیلتھ سروسز میں جانا ہے, ہیلتھ سروس کو یوٹیلائز کرنا ہے. اور چونکہ کووڈ-19 کا یہ فیئر رہا تھا, اور سوشل ڈسٹینسنگ, فزیکل ڈسٹینسنگ, یہ کہ ہمیں مرض نہ لگ جائے, تو اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کی وجہ سے روٹین امیونائزیشن میں ڈپ آیا ہے, اس کی کوریج میں کمی ہوئی ہے. اس کے لیے ایک آرٹیکل میں نے اٹھایا ہے, چاندر کے نام سے انہوں نے آرٹیکل پبلش کیا تھا ریسنٹلی. انہوں نے سندھ کا جو انڈیویجول امیونائزیشن ریکارڈز تھا ریئل ٹائم پروونشل الیکٹرانک امیونائزیشن رجسٹری سے, وہ سپٹمبر 23 2019 سے جولائی 11 2020 تک انہوں نے اٹھایا. تقریباً سال کا پیریڈ بنتا ہے, تو اس میں کچھ پری کووڈ کا ٹائم تھا جس کو ہم ایز اے کائنڈ آف بیس لائن کہہ سکتے ہیں, کہ اس ٹائم 6 months جو لاک ڈاؤن سے پہلے کے صورتحال تھی, اور پھر لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں جو صورتحال رہی اس کو کمپیئر کرنا چاہ رہے تھے اور دکھانا چاہ رہے تھے کہ کووڈ کا امپیکٹ کیا رہا سندھ, اسپیسیفکلی سندھ پروونس میں. اور ان کا امپیکٹ دیکھا ڈیلی امیونائزیشن کوریج فار ایچ اینٹیجن, جو جتنے بھی 10 ڈیزیزز کے اگینسٹ ویکسینیشن ہوتی ہے اس ہر ایک کے کوریج کو کمپیئر کیا کووڈ سے پہلے اور کووڈ کے بعد. تو اس سے ہمیں یہ ایک پتہ چل جائے گا کہ آیا کووڈ کا کوئی امپیکٹ رہا ہے ویکسینیشن کی کوریج پہ یا نہیں. ان کی ڈیٹا کے حساب سے تقریباً 52.5% ڈکلائن آیا ڈیلی ایوریج ٹوٹل نمبر آف ویکسینیشنز میں, جو لاک ڈاؤن کے ٹائم کو اگر ہم کمپیئر کر لیں بیس لائن پہ, تو آدھے سے زیادہ تقریباً چلڈرن جو ہے نا ان کی ویکسینیشنز کم ہو گئی ہے. اتنا بڑا امپیکٹ رہا ہے کووڈ-19 پینڈیمک کا. تو 1 out of every 2 children in Sindh province has missed their routine vaccinations during the provincial COVID-19 lockdown. 1 out of 2, تو ہر دوسرا بچہ تقریباً انہوں نے مس کیا ہے روٹین امیونائزیشن. سب سے زیادہ ڈکلائن BCG کا آیا ہے, تقریباً 40% امیونائزیشنز ایٹ فکس سائٹس, اور یہ کچھ 8,000 کے چلڈرن پر ڈے were missing immunization during the lockdown. یہ پورے پروونس میں کچھ 8,000 بچے ہر دن مس کر رہے تھے ویکسینیشن تقریباً. اس سے جو BCG ہے یہ پہلی ویکسینیشن ہے. پہلے ہم
EPI والے اس سے ایکسس دیکھتے تھے کہ ایکسس کتنی ہے, مطلب ایکسس کا مطلب ہے کہ وہ ان سروسز کو اویل کتنے کر رہے ہیں. تو BCG, لیکن ابھی یہ PC1 اور Penta1 ان سے ایکسس دیکھتے ہیں کہ اس سے ایکسس میں کمی یا بہتری آئی ہے کہ نہیں. آگے جا کے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ. انرولمنٹس جو سب سے زیادہ خراب ہوئی یا کم ہوئی وہ رورل ڈسٹرکٹس میں, جو دیہی علاقے تھے. اربن سب ڈسٹرکٹس ود لارج سلمز, جو سلمز والے علاقے ہیں اس میں, اور جو پولیو انڈیمک جو سپر ہائی رسک سب ڈسٹرکٹس ہیں وہاں بھی جو ہے نا وہ انرولمنٹس, بچوں کی انرولمنٹس سب سے زیادہ ڈکلائن ہوئی. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے SIAs بھی, جو سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹیز, وہ بھی سسپینڈ ہو گئی. پھر یہ اس پولیو انڈیمک ایریاز میں آپ کے انرولمنٹ کم ہوئی, اس سے لاسٹ میں یہ امپیکٹ آ سکتا ہے کہ آپ کی پولیو کے کیسز بڑھ سکتے ہیں یا میزلز کے کیسز کا آؤٹ بریک ہو سکتی ہے. جو کوریج میں ڈکریز آیا ہے, انہوں نے اپنے ڈیٹا سے کہا کہ پارٹلی اس وجہ سے آیا کہ سروسز کی پروویژن میں ریڈکشن ہوئی, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جس طرح میں نے کہا, یا جو ہماری سروسز تھی اوور اسٹریچ ہوئی, اس وجہ سے انہوں نے ڈائیورٹ کی روٹین کے لوگوں کو کووڈ پینڈیمک میں. اور دوسرا ان کا ڈیمانڈ کم ہوا, جو فیئر تھا لوگوں کا, کیئر گیور کا, پیرنٹس کا, اس وجہ سے وہ کم ہوا. یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایگزیکٹلی انہوں نے یہ دکھایا ہے دس ایریا, یہ جو فیبروری سے لے کے مارچ تک تقریباً یہ ڈیٹا انہوں نے دکھایا ہے. تو اس میں کچھ انرولمنٹس ہے جو ڈارک بلو ہے, اور جو لائٹ بلو ہے دیٹ از فالو اپ, جو روٹین میں فالو اپ وزٹس کے لیے آتے ہیں لوگ. تو وہ کافی ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو جو مڈ کا جو ریڈش ایریا ہے, جس میں جب لاک ڈاؤن امپوز ہوا تو انرولمنٹس بھی کم ہوئی, جس طرح ہم نے پریویس سلائیڈ میں جو میں نے وربلی ٹیکسٹ کے تھرو ایکسپلین کیا. اور پھر فالو اپس بھی بہت کم ہوئے. پھر بیچ میں یہ پیریڈ ہے مئی اور جون کا, جس میں اگین جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ختم ہوئے تو یہ انرولمنٹس بھی بڑھ گئی ہے اور آپ کے فالو اپس بھی بڑھ گئے ہیں. جو لاسٹ میں یہ والا کالم ہے یلوئش ٹائپ, اگین اٹس اسمارٹ لاک ڈاؤن جو انفورس ہوا وہاں پہ. تو اس ٹائم میں اگین انرولمنٹس اور فالو اپس کم ہوئی ہے بہت زیادہ. یہاں پہ انٹرسٹنگ ہے, جون میں انہینس آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی شروع ہوگی, جو آگے میں اسٹریٹجی تھی جو انہوں نے بنائی تاکہ وہ اس سے ویکسینیشن کو بہتر کر سکے. تو دیر واز مطلب گرافیکلی جو ڈیلی ڈیٹا آ رہا تھا اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ دیر واز اے ڈپ ان دی امیونائزیشن کوریج. یہ پاکستان کا EPI سے جو مجھے ڈیٹا ملا ہے اکراس the 5 regions, تو دس از بفور لاک ڈاؤن, جنوری فیبروری, پھر لاک ڈاؤن ہے, اور پھر یہ مئی میں جو آؤٹ ریچ ریزیوم ہو گئی. اس بیچ میں جو لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں تھا, یہ انہوں نے آؤٹ ریچ کو ختم کر دیا تھا. فکس سینٹرز ور اوپن, لیکن وہ لوگ آ نہیں رہے تھے, ڈیمانڈ اس کی وجہ سے کم ہو گیا تھا, اینڈ دے ور ڈیلیئنگ دی کووڈ روٹین امیونائزیشن. تو سارے ایریاز میں ڈپ آیا ہے ڈیورنگ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں. جو انیشیل بیس لائن پہ ڈیٹا تھا وہ پھر ڈفرینٹ ہوا after the lockdown. Is again بہت زیادہ چلڈرن, یہ تھاؤزنڈز میں ہے چلڈرن جن کی پینٹا 3 BCG اور یہ سارے کم ہوئے. ان 1000 جو مس ہوئے وہ بچے جو مارچ اور اپریل 2020 میں مس ہوئے. اگین دس از نیشنل ڈیٹا جو میں نے فیڈرل EPI سے اٹھایا. دس از دا ڈپ پینٹا 1 اور PCV1 اور پینٹا 3. تو یہ ایکسس دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ روٹین امیونائزیشن کو ایکسس جو انرولمنٹ ہے ایکسس کتنا ہو رہا ہے.
और दिस इज कवरेज आपको दिखा रहा है कि ओवरऑल कवरेज, इससे ये लोग कवरेज मेजर करते हैं कि कवरेज कितनी है। तो दोनों में एक डिप आया है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब उन्होंने एक कुछ स्ट्रेटेजी डिवाइस की कि किस तरीके से हम देयर इज अ नीड के जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है, जो EPI तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करते, 0 से 23 मंथ्स की एज के बच्चे, उसको किस तरह से हम कवर कर ले, और ऑल जो मिस चिल्ड्रन है जो बिल्कुल आते नहीं है, जीरो डोज चिल्ड्रन है, कि किसी तरीके से हम उसको एक्सेलरेटेड एफर्ट्स के थ्रू उनको कवर कर सके as soon as the restrictions are eased। तो इसके लिए उन्होंने एक EPI प्रोग्राम ने आउटरीच एक्टिविटीज शुरू की, इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज। मई में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एसेंशियल हेल्थ सर्विस एंड OPDs में शुरू कर दी विद रेगुलस IPC इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। उनकी वर्चुअल मीटिंग हुई, उन्होंने गाइडलाइंस और SOPs बनाए, फिर जो इम्यूनाइजेशन के स्टाफ को उन्होंने ट्रेन किया IPC पे, जो मई में कंडक्ट हुई। फिर उन स्टाफ को उन्होंने एसेंशियल जो PPEs थी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, मास्क और सैनिटाइजर, इम्यूनाइजेशन स्टाफ को दी, गवर्नमेंट ने दी WHO और UNICEF के ताउन से। और फिर उन्होंने कुछ इनहेंस्ड आउटरीच सर्विसेज की, कम्युनिटी में जाके आउटरीच सर्विसेज की, जहाँ पे डिफॉल्टर्स ज्यादा थे, जहाँ पे मिस चिल्ड्रन ज्यादा थे, with around 6,500 vaccinators in 86 districts, which started in June. This is to cover those missing children and defaulters. तो ये उनका कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, वो KP में बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थे, पंजाब और सिंध में कम थे निस्बतन। टोटल 86 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनके लिए उन्होंने वैक्सीनेटर्स को बोर्ड लिया, और उन्होंने इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज के सेशंस में कुछ 124,000 में 119,000 का 96% उन्होंने कवर कर लिए जो करना चाह रहे थे। तो इससे इनहेंस्ड हुई आपकी रूटीन इम्यूनाइजेशन, जो आगे चल के मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा इससे। तो ये जो डिप आया था आपके अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई में, उसमें से जो ज्यादा परसेंटेज, अगर आप देख सके यहाँ पे, ये जो रेडिश है, ये आपको इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज की परसेंटेज बता रहा है। तो ज्यादा बच्चे, मतलब अगर आप देख लें तो आधे से भी ज्यादा जो कवर हुए इस पीरियड में, और जो इम्पैक्ट उसका आया वो काफी अच्छा रहा, जो इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज इस पीरियड में हुई। एंड दिस अगेन इज पेंटा 3, जो कि मैंने आपको इनिशियली कहा था, दैट इज फॉर कवरेज। और ये बाकी जो PCV3, OPV3, IPV का अगेन वही आपको दिखा रहा है कि ये अदर स्ट्रेटजीज हैं, जो डार्क कलर है, और ये जो येलोइश पिंकिश टाइप कलर है, दैट इज इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज। तो अगेन जो डिप आया था उसको बहुत हद तक इस इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज ने उसको बेहतर किया। ये उसमें जो है ना डिफरेंट जो एंटीजेंस हैं उनकी परसेंटेज है, जो उस परसेंटेज को जो उन्होंने कवर किया, जो उनका टारगेट था उससे ज्यादा लोगों को कवर किया कुछ एरियाज में, लाइक मीजल्स, और बाकी भी बहुत ज्यादा उसको इम्प्रूव किया। तो ओवरऑल बड़ी इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन रही वैक्सीनेशन को इनहेंस करने की। ठीक, ये अगेन इट्स द पेंटा 3%, जो कि बलूचिस्तान कुछ कम बेहतर हुआ है, लेकिन एज डिस्कस्ड प्रीवियसली उनका एरिया बड़ा वास्ट है, उनमें मॉनिटरिंग विजिट्स करना, और पॉपुलेशन बड़ी स्पार्स है, बड़ी दूर दूर पे लोकेटेड है, तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग। सिंध ने बहुत ज्यादा उसको कवरेज को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। कम्युनिटी का रिस्पांस इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज
तक ये कुछ 12 से 16 दिनों में across all provinces ये एक्टिविटीज हुई और कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं हुई कम्युनिटी की तरफ से. Again, community की participation was slightly on the lower side, again due to the same COVID-19 and hot weather. ये बड़ा hot weather में जून में कराया गया था तो इस वजह से. और FLW जो फील्ड के वर्कर्स थे उन्होंने ग्लव्स और मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह अपने आप को प्रोटेक्ट किया था. तो कंक्लूजन ये है मेरी प्रेजेंटेशन का कि कोविड-19 की वजह से रूटीन PI काफी इम्पैक्ट उसका उस पे हुआ है. We need to do advocacy and awareness among the community कि किसी तरीके से ये इम्यूनाइजेशन कवरेज बढ़ जाए. Enhanced outreach activities की वजह से एक बहुत अच्छा कवरेज में बड़ी अच्छी बेहतरी आई है. But this will need sustainability कि ये फ्यूचर में भी इसी को आगे लेके जाएं क्योंकि अभी अगेन कुछ एरियाज में लॉकडाउन शुरू हो रहा है और देयर इज अ चांस कि अल्लाह ना करे कि हम फिर लॉकडाउन की तरफ चले तो फिर जो है ना रूटीन इम्यूनाइजेशन और इम्पैक्ट उस पर आ सकता है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. And wonderful lecture. आपने बात और गुफ्तगू की है. सबसे पहला सवाल जो है वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान EPI और तमाम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स का फोकस कोविड वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ गया है और जैसा कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया है कि एडल्ट वैक्सीनेशन ज़्यादा हो रही हैं और बच्चों में एक खासा डिप आया है. तो इन 1 या 2 साल की डिप की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी पे क्या असर होगा और क्या इस कमी को किसी तरह पूरा किया जा सकता है आइंदा आने वाले सालों में? जिस तरह मैंने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि सर्विसेज डिसरप्ट हो गई थी. फिर आपके जो हेल्थ सर्विसेज थे रूटीन EPI को उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर था कोविड की वजह से तो उनको डाइवर्ट कर लिया कोविड रिस्पांस पे. तो डेफिनेटली उस पे डिप आया, उनकी वैक्सीनेशन कम हुई और ये जो इनहेंस्ड आउटरीच एक्टिविटीज इन्होंने की है इससे काफी बेहतर हुई है वैक्सीनेशन. लेकिन इवन देन हमारी वैक्सीनेशन का ओवरऑल जो कवरेज है वो 66% है. 34% बच्चे फिर भी वैक्सीनेशन नहीं ले रहे. तो वैक्सीनेशन हमारी कम है, इस वजह से आउटब्रेक हो सकते हैं और यही इसका है कि हम उनको लोगों को अवेयर कर लें और जो अगर वो आउटरीच पे नहीं आ सकते तो कम से कम हेल्थ फैसिलिटी पे चले जाएं और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें. डॉक्टर शहजाद, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगी कि इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो इसको देखी गई है वैक्सीनेशन के तौर पे तो कितनी हद तक पूरी की जा सकती है? दोबारा बोलेंगी मरियम, थोड़ा सा ऊंचा बोलें. हो गया, अनम्यूट हो गया. आप दोबारा सवाल पूछे, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है. EPI के एफर्ट्स और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स कोविड वैक्सीनेशन की तरफ बढ़ गए हैं और इसकी वजह से एक वाज़ेह डिप देखा गया है बच्चों की इम्यूनाइजेशन में. तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ये जो कमी है ये किस तरह से पूरी की जा सकती है आइंदा सालों में? इसके क्या असर है और कैसे? मेरे ख्याल में एक चीज जो कोविड में हमें जो एक अच्छी खबर मिली ना वो वैक्सीन की थी. अब अगर लोगों को ये समझ आ जाती है कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जिसने दुनिया में अभी आपने देखा होगा 31 मिलियन डेथ्स और पता नहीं कितने मिलियन जो हैं वो नसीम साहब ने बताई आपको करोड़ों की तादाद में लोग इन्फेक्ट हुए हैं और हमारे 8 लाख हो गए हैं पाकिस्तानी. तो अगर ये लोगों को समझ आ गई है कि दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी भी अगर वैक्सीन से मैनेज हो सकती है
تو I will feel کہ the value of the other vaccination will increase very highly. بہت زیادہ امپروو ہوگی ویلیو, کیونکہ اگر آپ کو دنیا کی سب سے جو آج کل جو جس سے کہ مطلب ڈیولپڈ کنٹریز, ڈیولپنگ کنٹریز, ہر کوئی لڑ رہا ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں روزانہ, تو اس سے ویکسین بننے سے اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ ساری ویکسین پہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اب جو آپ نے بات کی کووڈ ویکسین کی وجہ سے بچوں کی ویکسین, آئی تھنک یہ سینرجائز کریں گے ایک دوسرے کو, نہ کہ یہ ایک دوسرے کو نا کانٹراڈکٹ کریں. سو جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ جب لوگ جائیں گے اور اپنی ویکسین لگوائیں گے تو وہ کیوں نہیں لگوائیں گے بچوں کو ویکسین نا. سو میں آئی ول ٹیک اٹ ایز اے پازیٹیو تھنگ دیٹ دیر از اے ویکسین وچ از فار دا ورسٹ. میری نسیم کی طرح ہی, میں نسیم سے ذرا بڑا ہوں, میری بھی 54 سال کی ہسٹری میں مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کبھی دنیا میں کوئی ایسی بیماری دیکھی ہو کہ جس میں ساری دنیا ہی پریشان ہو, اور گورا بھی اور کالا بھی, اور مطلب ہر نیشن, ہر رنگ نسل کا بندہ اس وقت میں کہتا ہوں پریشان ہے. کوئی ایک پریولیج کلاس ہے ہی نہیں دنیا میں. آپ دیکھیں یہ جو عربز ہیں, اتنا امیر ہے ملک, ان کے پیسہ اتنا زیادہ ہے, بٹ سی دا نمبر آف کیسز اوور دیئر. جو پورسٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کو آپ دیکھ لیں, امریکہ کا آپ دنیا میں دیکھا, امریکہ میں کیا ہوا, انگلینڈ میں کیا ہوا, فرانس میں, اٹلی میں, اسپین میں. تو جو بچوں کی ویکسینیشن ہے, آئی تھنک اٹ ول امپروو if the targeted campaign is started and we don't lack supplies. اصل مسئلہ سپلائز کا ہوتا ہے, پتہ ہے, ہم خواہ یہ ادھر ادھر کی کانسپریسی تھیوریز میں چلے جاتے ہیں. جب سپلائز ہی نہیں ہے پیریفری میں, رورل ایریاز میں, اور ایشوز ہیں سپلائز کے, تو بچوں کو کیا انہوں نے لگانی ہے ویکسین, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی ویکسین کی اویلیبلٹی ہو, آپ کا اسٹاف کا ایٹیچیوڈ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اسٹاف کا ایٹیچیوڈ بچے کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی باپ, کوئی بھی ماں اپنے بچے کے ساتھ بدتمیزی یا کہتے ہیں نا زبردستی برداشت نہیں کرتا, تو وہ اس وجہ سے بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو ہمارے جو لوگ ہیں ہیلتھ کیئر پرووائڈر, وہ اگر ریسپانسو سروسز دیں, اچھی سروسز دیں, اور کووڈ تو دیکھیں لگنی ہے اڈلٹ کو, تو اڈلٹ کے ویکسینیشن سینٹر علیحدہ پہ ہے, اور ہم نے بنائے بھی علیحدہ ہیں. ہم نے کوئی بچوں کی ویکسینیشن سینٹر تھوڑی ختم کیے ہیں. You know, all the adult vaccination center AVCs, they are all newly established. ابھی نسیم صاحب نے اس کی اسیسمنٹ بھی کی ہے پورے پاکستان میں اڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز کی. I don't think they are affecting the child vaccine anywhere. To me, they are actually promoting the child vaccination more than before. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. جی جی شور. جس طرح شہزاد صاحب نے کہا, یہ پوائنٹ میں بھول گیا تھا, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ روٹین امیونائزیشن افیکٹ نہ ہو, تو اس وجہ سے انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا ای پی آئی کو, جو سی وی سیز کووڈ ویکسینیشنز کی, ان کو ایک الگ سینٹرز میں الگ جگہ پہ بنائی ہے, نہ کہ ای پی آئی سینٹر میں, تاکہ اس سے یہ روٹین امیونائزیشن افیکٹ نہ ہو, کیونکہ آلریڈی ڈپ کر گئی تھی لاک ڈاؤن میں. جی ٹھیک ہے سر. اسی حوالے سے جیسے آپ نے کہا کہ ریسورسز کی کمی کافی ہے امیونائزیشنس کے حوالے سے, تو حکومت اور کیا کر سکتی ہے؟ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ہر سال ورلڈ امیونائزیشن ویک منایا جاتا ہے, بہت سے ادارے امیونائزیشن کیمپینس بھی رن کرتے ہیں, لیکن ریسورسز کی کمی پھر بھی رہتی ہے. تو کیا یہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ رورل ایریاز میں کوئی کمی ہے, یا جو سٹیز وغیرہ ہیں ان میں زیادہ ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ حکومت کو اور زیادہ کام کرنا چاہیے, اور یہ امیونائزیشن ہم مزید کس طرح سے, امیونائزیشن کوریج ہم مزید کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں؟ کون کون سے فیکٹرز ہیں؟ ڈاکٹر نسیم آپ پہلے اس کوشچن کا سوال جواب دیجیے. جی نسیم میں بتا دوں. اچھا, تو ایک تو یہ جو کووڈ کی وجہ سے ایشو آئے تھے, اس کے علاوہ اوور آل ہماری امیونائزیشن کوریج کم ہے, اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں. اور جس طرح سر نے بھی کہا کہ ایک تو اویلیبلٹی ہے, ویکسین کی اویلیبلٹی ہے, اگر وہ انشور ہو, لوگوں کے اسٹاف کے رویوں کو آپ تھوڑا بہتر کر لیں, ان کے ساتھ طریقے سے ان کو پیش آئے. پھر آپ کے پاس اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ویکسینیشن سینٹرز میں ان کے پاس وہ کارڈ نہیں ہوتے, تو وہ سادہ او پی ڈی کے پرچے پہ اس کو لکھ لیتے ہیں, تو اس سے وہ ان کی وہ اونرشپ اس طرح نہیں آتی. اور لوگوں میں ابھی بھی فقدان ہے, جو ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ ہمارے اتنا نہ سوشل میڈیا ہے نہ میڈیا اتنا چل رہا ہے, جو لوگوں کی اویئرنیس لٹریسی لیول اوور آل بہت زیادہ کم ہے.
تو ابھی بھی لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کو بچوں کو ویکسینیشن کے لیے لے کے آئیں. پھر ایک اور پوائنٹ ہے میرے ذہن میں کہ جو میجورٹی ویکسین سے ان کو فیور ہو جاتا ہے, تھوڑا درد رہتا ہے ایک دن 2 دن کے لیے, اس سے بھی اکثر فیملیز شاید اوائڈ کر رہے ہیں کہ ان کو اس کی اہمیت کا اتنا نہیں پتا کہ ویکسین کی اہمیت کتنی ہے, کتنے کون سے بیماریوں سے اس کو بچاتا ہے. تو اس حساب سے اگر تھوڑی سی اویئرنیس پہ, ایڈوکیسی پہ تھوڑا کام ہو جائے, اور یہ جو آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز ہے اس کو ہم روٹین میں بہت زیادہ بڑھائیں, چونکہ روٹین میں یہ ان کا کام بھی ہے ویکسینیٹرز کا کہ وہ فکس سینٹر سے بھی ویکسینیشن کرائیں, اور جن ایریاز میں ڈیفالٹر زیادہ ہیں, مس چلڈرن زیادہ ہیں, وہاں پہ اس ایریا میں جا کے مسجد میں اعلان کرائیں, کسی کے حجرے میں بیٹھ جائیں بڑے جگہ پہ, تاکہ وہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہو. اس سے تھوڑا سا امپروومنٹ آ سکتا ہے. لیکن جو میں نے روٹین میں آبزرو کیا ہے, ویکسینیٹرز فکس سینٹر پہ ہی رہتے ہیں, ان کی آؤٹ ریچ ایکٹیویٹیز بنسبت بہت کم ہے, جس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں امپروو ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں مریم یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ہمارا ایک تھوڑا سا آپ نے کہا کہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ اف یو سی جو بھی اس سے پہلے پریزنٹیشن ہوئی تھی پروفیسر فاطمہ کی, تو پنجاب از ناؤ 80%, وچ از اے گڈ نمبر. ٹھیک ہے نا. اسی طرح 60s تک پہنچ رہے ہیں, سندھ بھی, کے پی بھی 50s میں ہیں. راجستھان کا بہت ڈفرینٹ مسئلہ ہے, 29%, 30% ہے, ان کی شاید 18% تھی پہلے. تو وہاں لاجسٹکس اور اسکیٹرڈ پاپولیشن, وہاں ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو فوکس مور ان دوز ایریاز ایز ویل, بلوچستان میں خاص طور پہ. اور رورل ایریاز میں ہم نے آؤٹ ریچ بھی کی ہے, ہم نے اور بھی کافی کوشش کی ہے چیزیں کرنے کی. تو ہوپفلی آئی سی اے ٹرینڈ آف پازیٹیو ٹرینڈ, اینڈ جسٹ لائک آئی سیڈ, after this COVID vaccine, hopefully the other vaccine will also take up their image. پوچھ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین کے ساتھ ساتھ جو باقی ایڈلٹ ویکسینیشنز ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی ہمارا فوکس تو کووڈ-19 ویکسینیشنز کی طرف ہی ہے, کیونکہ ہم ہرڈ امیونٹی لے کے آنا چاہتے ہیں تاکہ پینڈیمک جلد از جلد ختم ہو. کیا ہمیں اداروں کی سطح پہ اور حکومت کی سطح پہ ایڈلٹ ویکسینیشنز پہ بھی زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر نسیم, آپ نے اس سوال کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے مریم, جس طرح میں نے انیشلی کہا, گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ روٹین امیونائزیشن کو افیکٹ نہ کر سکے, تو اس وجہ سے انہوں نے الگ جگہ پہ یہ سینٹرز بنائے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ اپرچونٹی کہ وہ دونوں امیونائزیشنز کو اگر ان کی کوئی ایڈوکیسی کرے, اویئرنیس کرے, تو اس طریقے سے کرے کہ روٹین امیونائزیشن کو بھی امپروو کرا سکے اور اس کی بھی بات کر سکے, اور کووڈ کی ویکسینیشن کی بھی بات کر سکے. I'm just through your forum, I'm just letting the public know کہ کووڈ سے ریلیٹڈ ویکسینیشن میں یا تو ان کے پاس ویکسین ابھی ڈوزز کم تھے, تو اس کی ایڈوکیسی اس طرح نہیں ہو رہی تھی. مطلب عام لوگوں کو اس طرح نہیں پتا کہ کہاں سے آپ نے رجسٹر کرانا ہے, کہاں پہ جانا ہے, نہ ٹی وی پہ اس کا اتنا آ رہا ہے. میں چونکہ انوالو تھا, ہم تو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, تو وی آر نوئنگ کہ کس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے. لیکن اس کو بھی بہت بڑا زیادہ اس کی پروپیگیشن چاہیے, اویئرنیس چاہیے لوگوں کی, تاکہ اس کی رجسٹریشن زیادہ ہو اور لوگوں کی ویکسینیشن زیادہ ہو. ایٹ دا مومنٹ ویکسینیشن بہت کم ہو رہی ہے, اور یہ تھرڈ ویو آ رہا ہے, بہت زیادہ کیسز بڑھ رہے ہیں انڈیا میں, حالات بہت زیادہ خراب ہے. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی گڈ کہ ہم دونوں کو امپروو کرنے کے لیے اس کا وہ کریں, لوگوں کو اویئرنیس دیں. بہت ساری ہمارے سے ریکوائرڈ ہیں اور ہم کو مل کے اس پہ کام کرنا ہوگا. سر, کامنٹ سیکشن میں ایک سوال آیا تھا, if corona mutates then there will be any change in its vaccine and its portal of entry. Basically میں نے اس کا جواب دے دیا ہے مریم. I replied to that کہ if the virus is changing, it's not like کہ ہم نے ویکسین بنا دی اور ہم ویکسین کبھی نہیں چینج کریں گے.
वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस भी तो चल रहा है ना साथ। तो अगर पुराने स्ट्रेन की वैक्सीन बन गई है तो नए स्ट्रेन की भी डेवलप हो रही हैं साथ साथ। तो जो कंपनियां हैं इस वक्त, इनिशियल पहली वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल होता है, बाद में उसको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्ट्रेन्स म्यूटेट वाली जो टेक्नोलॉजी है उससे उसको इम्प्रूव करना इज ईजियर। असल चीज होती है पहली वैक्सीन कामयाबी से बनाना, और मैं तो कहता हूँ 60% 70% इफेक्टिविटी भी लेके आना। अभी स्पुतनिक की 91 to 97% आ रही है, मॉडर्ना की भी 95-96% आ रही है, हमारी साइनोफार्म की बड़ी अच्छी आई है, ठीक है ना। तो वो उनका जवाब मैंने दे दिया था कि यस वी विल बी आल्सो इम्प्रूविंग ऑन दैट एज वेल विद न्यू स्ट्रेन्स। और सर एक आखिरी हमारा सवाल होगा इस सेशन के लिए, जो सर डॉक्टर शहजाद आपसे पूछा गया है, पोलियो के अगेंस्ट ओपीवी एंड आईपीवी दोनों क्यों दी जाती हैं? क्या जस्ट ओपीवी से इनफ इम्यूनिटी नहीं आती? ये कमेंट सेक्शन में सर एक सवाल है। अच्छा, इसमें बड़ा सिंपल है कि जो ओपीवी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम देते हैं एक खास लेवल मेंटेन करने के लिए इम्यूनिटी का, बेसिकली इरेडिकेट करने के लिए। हमने बड़ा एक इनोवेशन की कि इरेडिकेशन या एटलीस्ट कंट्रोल जीरो रिपोर्टिंग से पहले ही हमने आईपीवी शुरू कर दी। हम करते ये हैं कि हम पहले ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं एपिडेमिक एरियाज में जहाँ पे केसेस होते हैं, और वो इजीली एडमिनिस्टर भी होती है, सस्ती भी है, और हमने मैस लेवल पे उसको करना होता है, और वो अंडर 5 ईयर को दी जाती है और मल्टीपल डोजेस दी जाती हैं। अब जब हमें थोड़ा सा इशू आया कि एक 150 केस 200 केस पाकिस्तान में आ रहे थे, आपने देखा 2013-14 में बहुत केसेस थे, 14 में बहुत केसेस थे, फिर उसके बाद कम होते होते ये 8 केसेस तक आ गए थे 17-18 में, और फिर दोबारा बढ़े हैं, और अभी 2021 में अल्लाह का शुक्र अभी तक इतने ज्यादा केसेस नहीं है। तो हमने इसको ऑगमेंट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए इंजेक्टेबल भी शुरू की, विच आर डेफिनेटली वेरी मच इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन वो हम एपिडेमिक एरियाज में नहीं देते जहां पे आपने लाखों करोड़ों बच्चों को लगाना हो। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन में एपिडेमिक खत्म होने के बाद दे बिकम पार्ट ऑफ द रूटीन इम्यूनाइजेशन। तो वो तो इतने ज्यादा नहीं होते ना, वो तो जो नया बच्चा पैदा होगा उसी को लगेगा, और पिछले वाले सारे जो हैं वो तकरीबन गुजर चुके हैं ओपीवी से और एज से गुजर चुके हैं, 5 साल से बड़े हो गए हैं, दे हैव लेस चांसेस। हमें इसलिए करना पड़ा कि दुनिया का बहुत प्रेशर था कि यार तुम्हारा पोलियो क्यों नहीं खत्म हो रहा। नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 मुल्क रह गए थे, नाइजीरिया ने भी खत्म कर लिया, वो भी जीरो रिपोर्टिंग पे चले गए। अफगानिस्तान के भी केसेस कम हुए उन सालों में। तो वी एडेड दिस टू एक्चुअली इंक्रीज द नंबर 1 टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एफिकेसी। नंबर 2 देयर वर सम मिथ्स एंड यू नो, आपने खुद सुना होगा कतरों के बारे में बड़े एक मिथ्स बहुत सारे हो गए थे। इंजेक्शन लोग नहीं माइंड करते, ये खान साहब बैठे हैं, इनसे पूछें, ये बड़े शौक से इंजेक्शन लगवाते हैं पूरा केपी के जो है ना, हमारा पूरा साउथ पंजाब, हमारा सिंध, टीका ना लगाओ तो नाराज हो जाते हैं कि हमारा इलाज ही नहीं हुआ। तो इंजेक्टेबल में दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। दैट वाज द एंट्री पॉइंट फॉर अस कि यार चलो इंजेक्शन तो ये लगवा लेंगे ना मजे से, इंजेक्शन में तो खुश होते हैं लगवा के, एंड दे टेक ट्रीटमेंट एज इंजेक्शन एज ट्रीटमेंट एक्चुअली। कतरों के बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ गई थी कि हमने कहा ठीक है, कतरे जो नहीं पिलाएगा एटलीस्ट इंजेक्शन से कुछ ना कुछ फायदा तो हो जाएगा। तो ये गलत था, एज पर रूटीन में ऐसा नहीं होता था, लेकिन जो कहते हैं ना डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स, तो हमने ये डेस्परेट टाइम में डेस्परेट मेजर लिया था। वरना दुनिया में एपिडेमिक के पीरियड में ओरल वैक्सीन दी जाती है, जब आप कंट्रोल कर लेते हैं वैक्सीन से पोलियो को, तो फिर रूटीन इम्यूनाइजेशन में आईपीवी आ जाती है, इंजेक्टेबल आ जाती है। हमने पहले शुरू की ताकि वो जो ओरल के खिलाफ एक खामखा का बहुत बड़ा कहते हैं ना एक फलसफा खड़ा हुआ है इस मुल्क में, वो खत्म हो जाए, और दूसरा इंजेक्टेबल तो आसान है लगाना भी ना, बच्चों को भी और बड़ों को भी, इसलिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाए। हम इस वेबिनार सीरीज से इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई भी पॉइंट जो हमसे मिस हो गया हो, अगर आप कुछ कहना चाहें। आपने देख लिया कि दुनिया की ऐसी बीमारी कि जिसने पूरी दुनिया को एक लिहाज से मफलूज कर दिया था, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलसी की तरफ। अब देखें यूके इज नाउ ओपन, you check it out and they are much more open because majority population got vaccinated.
America is opening up after vaccination, Europe will be opening up after vaccination. Even India ने कह दिया है कि 18 साल से उम्र के जितने भी लोग हैं वो सारी वैक्सीनेशन उनको अलाउड है, वो करवाएं वैक्सीनेशन. So जब आपके वैक्सीनेशन आ जाएंगी तो आपकी जिंदगी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगी. तो इससे साबित होता है कि कितना इम्पोर्टेंट है वैक्सीन का रोल और कितना इम्पोर्टेंट है हमारा अपना जो एक कंसर्न है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज. ये प्रोटेक्शन की बात है, ट्रीटमेंट कई बीमारियों का तो है ही नहीं. कोविड का भी नहीं है, पोलियो का भी नहीं है. आप देखें बहुत सारी हमारी जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है. अब ये डायरिया इतना सीवियर है, नंबर 1 किलर पाकिस्तान में डायरिया है, तो व्हाई नॉट रोटा वायरस. निमोनिया अब 2nd नंबर पे डेथ करता है बच्चों की पाकिस्तान में, व्हाई नॉट दिस एच इन्फ्लुएंजा वायरस वैक्सीन. So this all protect us from various diseases. That's my message. कि we should go for that. जी सर, बिल्कुल. और हमारा भी इसी तरह से यही मैसेज है कि प्लीज़ अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशंस को कंटिन्यू करें. अभी कोविड की वैक्सीन्स आ गई हैं, जिनके पास सहूलत है वो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन करवाएं. हम ये बताना चाहते हैं कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं ज़्यादा देखे गए और ये कम्प्लीटली सेफ हैं. साथ ही साथ ये भी हम बता रहे हैं कि बच्चों की भी इम्यूनाइजेशन में वो कमी ना आने दें. बच्चों को भी ज़रूर हिफाजती टीके लगवाएं ताकि वो, क्योंकि प्रिवेंशन को तरजीह देनी चाहिए हमें. और सर मैं आपका बहुत शुक्रिया करूँगी डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद नसीम कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस लेक्चर सेशन के दौरान. सर शहजाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया. ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक हेल्दी पार्टिसिपेशन की और उन्होंने क्वेश्चन किए और होपफुली वी वर एबल टू आंसर योर क्वेश्चन सक्सेसफुली. हम बस आपको ये बताना चाहेंगे कि हैंडआउट्स आपसे शेयर कर दिए जाएंगे दोनों लेक्चर्स के मुताबिक, और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको ईमेल के ऊपर भेज दिए जाएंगे. तो stay safe everyone. Thank you for attending and stay tuned for our future webinars. Thank Thank you you. so much for attending. बहुत बहुत शुक्रिया.